হাতে হাত ধরে একসাথে তোমারই গান গাই। প্রভু ও পিতা, আমরা তোমারই সন্তান। যিশু আমাদের, হাতে হাত ধরে একসাথে তোমারই গান গাই। প্রভুরই গান গাই, গিটার বাজিয়ে। প্রভুরই গান গাই, কিবোর্ড বাজিয়ে। প্রভুরই গান গাই, বেস বাজিয়ে। প্রভুরই গান গাই, বিপদ বাজিয়ে। প্রভুরই গান গাই, আমার স্বরে লা 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 ওকে, প্রভুরই গান গাই নেচে নেচে। তো আমরা ঈশ্বরের জন্য নাচি, রাইট? আশেপাশে কে যাচ্ছে জানি না, বাট এখন যখন আমরা গাইবো আমরা যেন নেচে ঈশ্বরকে আরাধনা দিতে পারি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভুরই গান গাই নেচে নেচে। প্রভুরই গান গাই হাততালি দিয়ে। প্রভুরই গান গাই নেচে নেচে। প্রভুরই গান গাই হাততালি দিয়ে। প্রভুরই গান গাই, আমার স্বরে লা 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 ঈশ্বর, আমরা তোমার সন্তান। এটা আমাদের আইডেন্টিটি কি আমরা ঈশ্বরের সন্তান। এটা আমাদের অনেক বড় পরিচয় কি আমাদের বাবা পিতা ঈশ্বর, যে কিনা ঈশ্বর আমার সৃষ্টিকর্তা, যার প্রতিমূর্তিতে আমি গড়া, যে সম্পূর্ণ নিখুঁত, সুন্দর, পবিত্র এবং সমস্ত কিছু নিখুঁত পরিচালনা করার ঈশ্বর। আমি তার সন্তান। তাই আজকেও আমি যখন আমার পিতার নামে আমার আইডেন্টি, আমাকে পবিত্র হওয়ার জন্য যেটা প্রয়োজন, আজকেও এই সময় যিশু তোমার রক্তে আমাকে কভার করো। বিগত কয়েকদিন প্রভু গো, যেটা তুমি যুক্ত করেছো অনেক কিছু, অনেক ক্ষেত্রে, অনেক জায়গায় আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, অনেক এমন কথা বলেছি, ডিসিশন নিয়েছি যেটা তোমাকে দুঃখ দিয়েছে, যেটা আমার এই হৃদয়কে নোংরা করেছে। যেখানে তুমি বসতি করো পবিত্র আত্মা, যেখানে তুমি বসতি করে আমাকে পূর্ণ করো সম্পূর্ণ আশীর্বাদে, পবিত্রতায়, সেই জায়গা নোংরা হয়েছে। আর এখন প্রভু যিশু আরেকটি বার আমি তোমার কাছে আসি এবং এই নোংরা জায়গাকে যিশু তোমার রক্তে ধুয়ে পরিষ্কার করে তুমি তোমার উপযুক্ত করে নাও, যেন যে আরাধনা আমি দেব ওটা তোমার গ্রহণযোগ্য হতে পারে, ওটাতে তুমি খুশি হতে পারো, ওটাতে তুমি উচ্চকৃত হতে পারো, ওটাতে তুমি মহিমান্বিত হতে পারো এবং ওর দ্বারা যিশু আমি পরিবর্তিত হতে পারি। ধন্যবাদ ঈশ্বর তোমার পবিত্র রক্তের জন্য। আমার হৃদয়কে খুলে দিন, আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করো।
প্রভু যিশু তোমার পবিত্র রক্তের জন্য ধন্যবাদ করি। হালেলুয়া। প্রভু তোমার রক্ত যা আমার জন্য যথেষ্ট। প্রভু এই সময় আমার হাত তুলে আমি তোমাকে উচ্চীকৃত করি প্রভু, ধন্যবাদ করি প্রভু। ধন্যবাদের হৃদয়ের সাথে এই সময় তোমাকে আরাধনা দিই প্রভু। প্রভু আমি কোথায় ছিলাম আর আজকে তুমি কোথায় এনেছো। প্রভু আমার পরিস্থিতি কত খারাপ ছিল, তুমি ওখানেও আমার হালকে ছাড়োনি প্রভু, তাই তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু। আমার পরিবারে যখন অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল, কেউ জানতো না প্রভু, কিন্তু ওখানে তুমি জানতে, তাই তোমার ধন্যবাদ করি। তুমি আমার যোগানদাতা ঈশ্বর রূপে ওখানে ছিলে। ও প্রভু তুমি এল শাদাই হয়ে আমার ছিলে প্রভু গো, তুমি এলোহিম হয়েছিলে প্রভু আমার জন্য। ও তুমি জিহোবা জিরি হয়ে আমার সাথে ছিলে প্রভু। তোমার ধন্যবাদ করি, তোমার নামকে इस समय उच्चीकृत करी प्रभु। आपका लहू मेरे लिए काफ़ी है प्रभु, आपका करीब जितना आते हैं प्रभु, आपके करीब जितना आते हैं प्रभु, मैं अपने आप को समझ पाती हूँ प्रभु। ओ प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव ओ लॉर्ड, थैंक यू फॉर ऑल योर सैक्रिफाइस। प्रभु जी आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। लॉर्ड वी लिफ्ट अप आवर हैंड्स टू यू, I will lift up our hands to you। ओ प्रभु जी आप लोग अपना हाथों को उठा के तुझे इस समय धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी थैंकफुल फॉर यू। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। এই ক্রুশে যত মৃত্যু যা তুমি বরণ করেছিলে লর্ড, we thank you for that Lord, we thank you for your crucifying Lord, we thank you for your all your sacrifice, all your pain for us Lord, we thank you Lord, we thank you। हम लोग अपना हाथों को उठा के तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी आज जो मैं हूँ वो हूँ प्रभु सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि आपका वचन बोलते हैं जो मैं हूँ तो मैं हूँ, हु आई एम तो आई एम लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड वी थैंक यू फ्रॉम आवर हार्ट, वी आर थैंकफुल टू यू। ओ प्रभु धन्यवाद हम लोगों को चुनने के लिए प्रभु। ও প্রভু ওই ভিড়ের মাঝখান থেকে আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রভু। অনেকগুলো ধন্যবাদ আছে প্রভু। Just we want to say thank you। ধন্যবাদ 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 उठा के गाए धन्यवाद 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 दिल से प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिंदगी मेरी बदल
मुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटी बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, করতালি দিয়ে ওনাকে এই সময় ধন্যবাদ করি। ও প্রভু, তুমি উচ্চ উন্নত প্রভু গো। উই থ্যাংক ইউ লর্ড, উই থ্যাংক ইউ। তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার ধন্যবাদ করি। ও উই থ্যাঙ্কফুল, ও উই থ্যাঙ্কফুল, ও উই থ্যাঙ্কফুল। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल योर प्रोटेक्शन। ओ प्रभु, आपका प्रोटेक्शन के लिए आपको धन्यवाद। ओ प्रभु जी, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। প্রভু আমাদের জীবিত রেখেছো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ও প্রভু, আমরা সুস্থ এখানে আছি, তাই তোমার ধন্যবাদ। আমরা এখনো পর্যন্ত তোমার আরাধনা করছি, তাই তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু।
ও প্রভু ধন্যবাদ 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 প্রভু ধন্যবাদ প্রভু ও মহিমাধীন ঈশ্বর তোমাকে, মহিমাধীন প্রভু যিশু তোমাকে, তোমার প্রেমের জন্য, তোমার প্রেম এমন তুমি আমাদেরকে দেখিয়েছো, তুমি এমন প্রেমে আমাদেরকে ভালোবেসেছো। যারা আমরা দূরবর্তী ছিলাম তাদেরকে তুমি নিকটবর্তী করেছো, যারা আমরা দূরবর্তী অবস্থায় ছিলাম তাদেরকে তুমি কাছে নিয়ে এসেছো এবং পিতা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিয়েছো। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता। रहूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु ओ आपको सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करता रहूंगा, ओ यीशु मसीह, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে শেখায় যেন আমরা সর্ব বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে পারি, শুধুমাত্র ভালো জিনিসগুলোর জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জীবনে হওয়া প্রত্যেকটা পরিস্থিতির জন্য যেন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কারণ একটা ধন্যবাদিত হৃদয় সবসময় আরাধনা প্রডিউস করে, সব সময় আরাধনা বেরোবে যে প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে ধন্যবাদ দিতে পারবে। আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, যেটা এক্সপেক্ট করেননি আপনার সাথে সেটা হচ্ছে, স্টিল ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। এই আচরণটা আমাদেরকে আরাধনাকারী তৈরি করে, এই চরিত্রটা আমাদেরকে আরাধনাকারী তৈরি করে, যেটা দাউদের ছিল। ও এক একটা কঠিন পরিস্থিতি দিয়ে যাচ্ছে, এক একটা গুফার মধ্যে নিজের প্রাণকে বাঁচাচ্ছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, বাট স্টিল বলছে যে প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তুমি কত মহান, তোমার কার্য কত উত্তম। হালেলুয়া। আমরা আর সেই জন্য ঈশ্বর বলেছিল দাউদকে যে এ হচ্ছে আমার মনের মতো মানুষ। আমরা চাই ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে একই জিনিস বলুক, আমরা চাই যে ঈশ্বর আমাকেও দেখে যেন ঈশ্বর বলতে পারে যে আমার মনের মতো মানুষ, রাইট? সম্ভব যখন আমরা ওই একই আচরণকে আমাদের মধ্যে নিই, যা পরিস্থিতি আছে না কেন, আমি ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমার বাড়িতে সম্পর্ক ফাটল আছে, আমি তাও তোমাকে ধন্যবাদ দিই।
অভাব আছে আমি তাও ধন্যবাদ দিই, আমার লোন আছে আমি তাও তোমাকে ধন্যবাদ দিই, অসুস্থতা আছে আমি তাও তোমাকে ধন্যবাদ দিই, আমার যা পরিস্থিতি থাকুক না কেন সেই সব পরিস্থিতির জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। হালেলুয়া। আমরা কি একবার জোরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি? আসুন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। হালেলুয়া। Hallelujah. ধন্যবাদ প্রভু যিশু। থ্যাংক ইউ লর্ড, থ্যাংক ইউ। হালেলুয়া। যখন আমরা ধন্যবাদ ধন্যবাদ গাইছিলাম আমার একটা পুরনো গান মনে পড়ে গেছে, এবং এই গানটা অনেক ফানি ওয়েতে আমরা করতাম একটা সময়, যে হালেলুয়া বল রে ও ভাই হালেলুয়া বল। এই গানটা এরকম ছিল, বিপদ যখন ঘরে আসে হালেলুয়া বল, তারপরে অশান্তি যখন ঘরে আসে হালেলুয়া বল। আমরা এটাকে না অ্যাড করতাম, অনেকে ফানি ওয়েতে করতো যখন আমরা ইউথরা ছিলাম, যুবক সময়, সেই সময় পুরনো সময় আমরা অনেক অনেক মানে এভরি সিচুয়েশনে, ঘরে যখন চাল নেই, গাড়িতে যখন তেল নেই, ব্যাংকে যখন টাকা নেই, ছেলেরা বলবে যখন আমার গার্লফ্রেন্ড নেই। হালেলুয়া। In every situation ঈশ্বরের হালেলুয়া। রাইট, প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে। আসুন আমরা আমাদের যে ঘোষণা রয়েছে, বিশ্বাসের ঘোষণাকে একসাথে আমরা এই সময়তে করি, এবং স্ক্রিনে আমাদের বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। সো আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মিডিয়া টিমের ওপরে। কতজন বিশ্বাস করেন আমাদের মিডিয়া টিমের ওপরে? ওকে, আমরা বিশ্বাস করি যে মিডিয়া টিম নেক্সট উইকে এটাকে 3টে ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে আসবে আমাদের জন্য। আমেন, আমেন। মিডিয়া টিমের উপরে বিশ্বাস আছে? ওকে, আরে বিশ্বাস কিয়া চালাই গিয়া ইধার। এনিওয়ে, আসুন আমরা পড়ি এই সময়তে আমাদের যে বিশ্বাসের ঘোষণা স্ক্রিনে আমাদের রয়েছে। একসাথে 3, 2, 1। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের পিতা ও সৃষ্টিকর্তা। আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করি, যিনি আমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা। তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভধারণ করেছিলেন এবং কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দুঃখ ভোগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন এবং তিনি আবার আসবেন। আমি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি পূজিত এবং আমার পথ প্রদর্শক। আমি পবিত্র সহভাগিতা, বিশ্বস্ত দান এবং মণ্ডলীতে ঈশ্বরের সেবায় বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বাক্য। বাইবেল যা বলে আমি তাই, বাইবেল যা বলে তাই আমার আছে, এবং আমি বাইবেল যা বলে তাই করতে পারি। আজ যখন আমি আমার আত্মিক পরিবারে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি, আমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত, সুস্থ এবং এক পবিত্র বিজয়ী জীবনের জন্য অভিষিক্ত। আমি যিশুর নামে আর কখনো আগের মতো থাকব না। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বরকে আমরা জোরে গৌরব দিতে পারি এবং ঈশ্বরের বাক্যের জন্য প্রস্তুত হই। নিজের জায়গায় আমরা এই সময়তে বসি এবং পাস্টর সুভাষকে আমরা এই সময়তে স্বাগত জানাই ঈশ্বরের বাক্যের জন্য। ঈশ্বরের মহিমা হোক। परमेश्वर की महिमा हो। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা একটা চরিত্রকে গঠন করছি। हम लोग एक चरित्र को बना रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আসুন আমরা বসি আমাদের নিজেদের জায়গায়। आइए हम लोग अपने स्थान पर बैठे। আমরা একটা সুন্দর চরিত্রকে গঠন করছি। हम लोग एक सुंदर सा चरित्र को बना रहे हैं। আর ওটা হচ্ছে যখন ঈশ্বরের বাক্যকে যে কেউ নিয়ে আসছে, আমরা তাকে অনেক সুন্দরভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। और वो है कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं, उनको हम लोग बहुत सुंदर तरीके से स्वागत कर रहे हैं। আর এটা হচ্ছে লাইফস্টাইল।
और ये है लाइफस्टाइल, যেটা আমাদেরকে অনেক বেশি সাহায্য করে। और जो हमें बहुत सहायता करता है ভালো লাইফস্টাইল ভালো কিছু পেতে সাহায্য করে। और अच्छा हमारा जीवन शैली अच्छा कुछ पाने में प्राप्त करने में हमें सहायता करता है। আমেন। आमेन। মণ্ডলী, আমরা কি আজকে প্রস্তুত ঈশ্বরের বাক্যকে শোনার জন্য? मंडली, क्या हम लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? ইয়েস। সো গত 20 মে আমরা 30 বছর এই মণ্ডলী আমরা উৎসবকে পালন করছি। 30 বছর আমরা কমপ্লিট করেছি। और 20 मई को हम लोग इस कलेशिया का 30 साल को कंप्लीट किए हैं। বুঝতে পারিনি? 30 বছরের জার্নি আমরা করেছি। और 30 साल के जर्नी को हम लोग किए हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা এটা খুব বড় করে আমরা সেলিব্রেট করব। और बहुत ही जल्दी इसको बहुत बड़े तरीके से हम लोग मनाएंगे। ইয়েস। आमेन। আমেন। आमेन। আর মণ্ডলী যখন আমাদের হয়েছিল সেই সময় ঈশ্বর আমাদেরকে কিছু দর্শন দিয়েছিলেন। और मंडली जब तैयार हुआ था उस समय में परमेश्वर हम लोग को कुछ दर्शन दिए थे। আর তিনি আমাদের মণ্ডলীকে একটা সুন্দর বাক্য তিনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। और हमारे मंडली को परमेश्वर ने एक सुंदर सा वचन दिया था। কারো মনে আছে এখানে একটা সুন্দর ব্যানার ছিল এবং সেই ব্যানারের মধ্যে একটা বাইবেল ভার্স দেওয়া ছিল। और किसी को याद है यहाँ सुंदर सा एक बैनर था और उस बैनर में एक सुंदर सा बाइबल वर्स दिया हुआ था। আজকে এই ব্যানার এখানে নেই, কিন্তু আপনি যখন করিডোরে যাবেন সেখানে দেখবেন আমাদের সেই ভিশন ব্যানার ওখানে রয়েছে। आज वो बैनर यहाँ पर नहीं है, पर जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वो विजन बैनर अभी भी वहाँ पर है। আর ওখানে একটা बाक्য আছে और वहाँ पे एक वचन है যেখানে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় তিমোথীয় তার 2 অধ্যায় 2 পদ। और वो है दूसरा तिमोथियस उसका 2 का 2। আমাদের কাছে বাইবেল আছে, हमारे पास बाइबल है, আসুন আমরা খুলি। आइए हम लोग खोलेंगे। আর সেখানে যেটা লেখা আছে, और वहाँ पे जो लिखा हुआ है, তুমি ও অন্যান্য অনেকে আমি যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছি তা শুনেছো, সেই সব এমন বিশ্বস্ত লোকেদের শেখাও যারা অন্য লোকেদের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে। और जो बातें तूने बहुत गवाहों से मेरे सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। সো আমরা এখানে এই প্রত্যেক রবিবারে এখানে যারা আমরা আসি और हर एक सप्ताह रविवार को जो लोग हम लोग यहाँ पर आते हैं এবং একটা আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনি और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते এবং हैं, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনি এবং আমরা ওটাকে যখন পালন করি, और जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको पालन करते हैं, ঈশ্বর যে দর্শন তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাকে আমরা পূর্ণ করি। और परमेश्वर जो दर्शन हमें दिए हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। সো ওখানে 4টে ভিশন ইম্প্যাক্ট ছিল, যার মধ্যে একটা হচ্ছে আগাপে লাইফস্টাইল। और वहाँ पे 4 विजन था, जहाँ पे एक जो था वो है अगापे जीवन शैली। আর আগাপে যে লাইফস্টাইল যেটা আমরা গত 30 বছর ধরে এটাকে ডেভেলপ করে চলেছি। और अगापे का जो जीवन शैली है वो पिछले 30 साल से हम लोग इसको और वृद्धि डेवलप कर আপনি रहे हैं। যখন ঈশ্বরের গৃহেতে আসেন, आप जब परमेश्वर के गृह में आते আপনি हैं, যখন ঈশ্বরের গৃহেতে ঈশ্বরের বাক্যকে শোনেন आप जब परमेश्वर के गृह में परमेश्वर के वचन को सुनते এবং हैं সেই বাক্যকে নিয়ে জীবনযাপন করার চেষ্টা করেন, और उस वचन को लेके जब आप जीते हैं, এটাই হচ্ছে আগাপে লাইফস্টাইল। यही है अगापे का जीवन शैली। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এই যে আগাপে লাইফস্টাইল যেটা আমরা অনবরত করছি, এটা যেন আমাদের জীবনের একটা অংশ হতে পারে। और ये जो अगापे का जीवन शैली हम लोग कर रहे हैं लगातार, ये हमारा जीवन का एक अंश हो पाए। এই দর্শন যেন আমাদের জীবন থেকে চলে না যায়। ये जो दर्शन है हमारे जीवन से कभी ना जाए। আমেন। आमेन। কতজন এমনি চাইছে কি না ঠিক আছে এক সপ্তাহ আসবো, এক
মাসে এক সপ্তাহ আসবো আর এক সপ্তাহ আসবো না। कितने जन ऐसा सोच रहे हैं कि महीना में एक सप्ताह आएंगे और दूसरे सप्ताह नहीं आएंगे। এরকম এটাতে লাইফস্টাইল তৈরি হয় না, বাট লাইফস্টাইল যেটা হচ্ছে কি আমরা যেটাকে অভ্যাস করি ওটা আমাদেরকে লাইফস্টাইল তৈরি করে। और इससे आपका जीवन शैली नहीं बनेगा। जीवन शैली बनाने के लिए जो चीज को हम लोग अभ्यास करते हैं उसी से हमारा जीवन शैली बनता আর है। যখন আমি ঈশ্বরের বাক্য প্রস্তুত করছিলাম আমাদের মণ্ডলীর জন্য, আপনাদের জন্য ঈশ্বর উপস্থিতিতে, और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था आप लोगों के लिए, मंडली के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में, আমি যখন প্রার্থনা করছিলাম, जब मैं प्रार्थना कर रहा था সো আমি আমাকে যে ঈশ্বর যে বাক্যটা দিয়েছেন এর ওপরে তুমি তৈরি হও। और परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया इस वचन के ऊपर तुम तैयारी को करो। দ্বিতীয় তিমোথীয় 2:2 और वो है दूसरा तिमोथियस 2:2। যেটা আমরা লাইফস্টাইল আমরা তৈরি করছি, তৈরি হচ্ছি, और जो हम लोग जीवन शैली को बना रहे हैं আমাদেরকে আরেক ধাপ উপরে উঠতে হবে। हम लोग इसमें और एक कदम को ऊपर की এর ओर ले মধ্যে जाए। এর মধ্যে আমরা আছি। इसके अंदर हम लोग हैं। যেমন এখানে বলা হচ্ছে তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষাকে গ্রহণ করো এবং এমন বিশ্বস্ত লোকেদেরকে শিক্ষা দাও যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो कुछ भी तुम मुझसे सुन रहे हो उसमें विश्वासी हो और ऐसे विश्वासी को सौंप दो जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। এর মানে কি? इसका मतलब क्या है? যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব না তাহলে আমরা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারবো না। इसका मतलब है अगर हम लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम दूसरे को भी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। একজন শিক্ষক প্রথমে ও শিক্ষিত হয়, উচ্চমানের শিক্ষিত হয় এবং তারপরে গিয়ে ও স্কুলে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে, বাচ্চাদেরকে পড়ায়। एक शिक्षक जो होते हैं पहले वो खुद शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उसके बाद स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। একজন শিক্ষক কখনোই শিক্ষা ছাড়া শিক্ষক হতে পারে না, শিক্ষককে শিক্ষিত হতে হবে। और एक शिक्षक कभी भी शिक्षा के विहीन कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उनको पहले शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। আমেন। आमेन। বুঝতে পারছি? समझ पा रहे हैं? সো যদি আমরা শিক্ষিত হব না তাহলে আমরা অন্যদেরকে শিক্ষিত করতে পারবো না। और अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग दूसरों को भी शिक्षित नहीं कर पाएंगे। আর এই জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় এখান থেকে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন আমরা শিক্ষিত হই, পরিপক্ক হই এবং অন্যদেরকে যেন আমরা তৈরি করতে পারি। इसीलिए यहाँ से हम लोग को बहुत सारे विषय में शिक्षा दिया जाता है ताकि हम लोग शिक्षित हो, हम लोग परिपक्व हो उसमें और हम लोग दूसरे को भी सिखा पाए। যিশু বলছেন তোমরা সমুদয় জগতে যাও এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে তোমরা সুসমাচারকে নিয়ে যাও। সুসমাচার যদি শিক্ষা যদি আমাদের লাইফে না থাকে আমি কি দেব অন্যকে? और यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का शिक्षा को दो, पर सुसमाचार का शिक्षा अगर मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मैं क्या शिक्षा दूंगा जाके। আমরা কিন্তু প্রত্যেকে অনেক সময়, নট প্রত্যেকে, অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে यानी বাইবেল পড়ি অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। बहुत समय हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए। আমি এটা পড়েছি, আমি অন্যকে শিক্ষা দেব, এটা ওকে গিয়ে বলবো। और मैं इसको पढ़ा हूँ, मैं दूसरों को सिखाऊंगा और उसको ये जाके बताऊंगा। এটা ভালো বিষয়, ये बहुत अच्छा विषय এটা है। রিয়েলি ভালো বিষয়। ये बहुत अच्छा विषय কিন্তু है। প্রথমে বিষয়টা হচ্ছে কি আমাকে নিজেকে আগে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে এবং যখন আমি শিক্ষিত হব তখন কিন্তু ওই শিক্ষা আমাকে গঠন করবে এবং যখন ওই শিক্ষা আমাকে গঠন করবে তখন আমরা অন্য কিছুকে গঠন করতে পারবো। না হলে ওটা শুধু আমার জন্য একটা শুধু শিক্ষার রূপ থাকবে, আমরা গঠনকারী হতে পারবো না। और अगर हम लोग शिक्षा को प्राप्त करेंगे पहले खुद के जीवन में तो वो शिक्षा हम लोग को खुद बनाएगा, हम लोग को गठन करेगा और जब हम लोग को बनाएगा तब हम जाके किसी और को बना पाएंगे। और अगर हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम किसी और के जीवन को भी नहीं बना पाएंगे। এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রয়োজন রয়েছে আগে ঈশ্বরের বাক্য থেকে নিজেকে শিক্ষা করার জন্য, শিক্ষিত করার জন্য। इसीलिए हम लोग सबको जरूरत है पहले खुद को परमेश्वर के वचन से शिक्षित करने का। গত কয়েক বছর ধরে আমি অনেক ট্রাই করছি कुछ सालों से मैं इसको बहुत अभ्यास करने का कोशिश कर रहा हूँ কি আমি নিজেকে আরো শিক্ষিত করব। कि मैं खुद को पहले और शिक्षित करूँगा।
কিছু কিছু কখনো কখনো হয়, কখনো কখনো হয় না। कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं हो पाती আর हैं। যেখানে হয় না সেখানে আমরা অনেক সময় ফেলিয়ার হয়ে যাই। और जो नहीं हो पाती उस जगह में हम लोग बहुत समय हार जाते हैं। আর আমরা যখন আমরা हेरे যাই তখন আমরা নিরাশতায় পরিপূর্ণ হই। और जब हम लोग हार जाते हैं तब हम लोग निराशा में चले जाते हैं আমরা চিন্তা করি কি হচ্ছে এটা। और हम लोग सोचते हैं क्या हो रहा है ये। যদি আমরা ওই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করি এবং ডিসকভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি ওটা আমাকে অনেক বেশি আশীর্বাদিত করছে। पर उस चीज़ को लेके अगर हम लोग बहुत डिस्कवर करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो चीज़ हमें बहुत आशीषित कर रहा है। আমেন। आमेन। সো ঈশ্বর চান যেন আমরা প্রত্যেকে শিক্ষিত হই। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सब कोई शिक्षित हो। আর শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বর অন্যকে ব্যবহার করেন আমাদের জীবনে। और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर दूसरों को तैयार करते हैं हमारे जीवन के लिए। কখনো আমাদের বাবা মাকে, कभी हमारे माता पिता को, কখনো আমাদের শিক্ষককে, कभी हमारे शिक्षक को, কখনো আমাদের স্পিরিচুয়াল আত্মিক নেতাদেরকে, कभी हमारे आत्मिक नेता लोगों को, কখনো আমাদের ভাই বোনদেরকে, कभी हमारे भाई बहन को। ইভেন তো অনেকজনকে তিনি আমাদের জীবনে ব্যবহার করেন যেন আমরা রিয়েলি শিক্ষিত হতে পারি। और वो बहुत जन को तैयार करते हैं ताकि हम लोग आत्मिक रीति से चीज़ों को, शिक्षा को ग्रहण कर पाएं। যারা শিক্ষিত তাদের ডিলিং অনেক ডিফারেন্ট হয়। और जो लोग शिक्षित होते हैं वो लोग का डीलिंग बहुत ही अलग होता है। তাদের ডিলিং, তাদের লোকেদের সাথে তাদের যে ডিলিং অনেক আলাদা হয়। और उनका डीलिंग उनके लोगों के साथ बहुत ही अलग होता है। এই জন্য আমরা প্রত্যেকে যেন নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে পারি যেন আমরা অন্যকে পরিপক্ক করতে পারি। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हम लोग खुद को पहले बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित कर पाए ताकि हम लोग दूसरे को भी बना पाए। এখানে বলা হচ্ছে তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষাকে গ্রহণ করো এবং সেই সমস্ত শিক্ষাকে এমন বিশ্বস্ত লোকেদেরকে দাও যারা অন্যদেরকে শিক্ষিত করতে পারবে। और यहाँ पे बोला जा रहा है तुम मुझसे शिक्षा को ग्रहण करो और ऐसे विश्वास योगी लोगों को उसको दो ताकि वो दूसरे लोगों को सिखाने के योग्य हो पाए। একটা ক্লাসে একজন টিচার থাকে। एक क्लास में एक टीचर रहते हैं। স্টুডেন্ট কতজন থাকে? और उनके स्टूडेंट कितने लोग रहते हैं? ক্যাপাসিটি অনুসারে, ক্লাসরুমের ক্যাপাসিটি অনুসারে স্কুল কর্তৃপক্ষরা ওরা কি করে স্টুডেন্টকে রাখে। और क्लासरूम के कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। সো একজন টিচার 30 জন স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছে। और एक शिक्षक या शिक्षिका 30 जन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ঈশ্বর চান যেন আমরা গুণন রূপে বৃদ্ধি পেতে পারি। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग दुगना और बहुतायत रूप से वृद्धि पा पाए। ঈশ্বর চান যেন আমরা গুণন রূপে বৃদ্ধি পেতে পারি। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग बहुतायत से वृद्धि को पा पाए। ঈশ্বর চান যেন আমরা গুণন রূপে বৃদ্ধি পেতে পারি। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग बहुतायत से वृद्धि को पा पाए। সো একজন টিচার যখন ক্লাসে থাকে এবং 30 জন স্টুডেন্ট থাকে তার ক্যাপাসিটি থাকে 30 জনকে হ্যান্ডেল করার। और एक क्लास में अगर 30 जन स्टूडेंट होते हैं तो एक टीचर का, एक शिक्षक या शिक्षिका का कैपेसिटी रहता है उन 30 बच्चों को संभालने का। ওই টিচারের এত শিক্ষিত ও থাকে কি ও 30 জনকে শিক্ষিত করতে পারে একটা বিশেষ বিষয়ে বা একটা সময় অনুসারে তাদেরকে শিক্ষিত করতে পারে। और वो शिक्षक या शिक्षिका इतने शिक्षित रहते हैं कि वो 30 जन को शिक्षा दे सकते हैं। সো 30 জনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উনি 30 বছর নিজের জীবনে ইনভেস্ট করেছে শিক্ষিত হওয়ার জন্য। और उन 30 लोगों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो 30 साल को इन्वेस्ट किए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। আমাদের জন্য হয় কি আমরা 3 দিন আমরা শিক্ষাকে গ্রহণ করি আর 30 জনের কাছে চলে যাই, আমাদের জন্য এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। और हम लोग क्या करते हैं 3 दिन शिक्षा को ग्रहण करते हैं और 30 लोगों के पास पहुंच जाते हैं शिक्षा देने के लिए और तब हमारे लिए वो बहुत ही समस्या का विषय हो जाता है। নো, এটা চলবে না। नहीं, ये नहीं चलेगा। অনবরত আমাদেরকে শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদেরকে অন্যদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। हम लोग को लगातार शिक्षा को ग्रहण करना होगा और दूसरों को शिक्षा देना होगा। আমেন आमेन। আমেন। आमेन। সো আমরা বিশ্বস্ত হই। हम लोग इसमें विश्वास योग्य हो पाए। আমেন। आमेन। নিজেকে শিক্ষিত করার জন্য বিশ্বস্ত হই, অন্যদেরকে শিক্ষিত করার জন্য আমরা বিশ্বস্ত হই। हम लोग खुद को शिक्षित करने के लिए विश्वास से योग्य हो पाए और दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए विश्वास योग्य हो पाए। সো
এই যে পদটা রয়েছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তিমোথীয় 2:2। और ये जो पद है ये है दूसरा तिमोथियुस का 2:2। সো এখন আমরা একটা জীবনকে আমরা অধ্যয়ন করব। और अभी हम लोग एक जीवन को अध्ययन करेंगे আর এই জীবনের অধ্যয়নের দ্বারা আমরা অনেক কিছু বিষয়গুলোকে শিখব। और इस अध्ययन के द्वारा हम लोग बहुत सारे विषय को सीखेंगे। কি কি বিষয়কে শিখব? क्या क्या विषय को सीखेंगे? আমরা বিশ্বাসকে শিখব, हम लोग विश्वास को सीखेंगे, আমরা আরো বিশ্বস্ত হওয়ার শিখব, हम लोग और विश्वास योग्य होना सीखेंगे, এবং আমাদের পরিবারকে আমরা কিভাবে আরো সুন্দর করতে পারি সেটাও শিখব। हम लोग कैसे अपने परिवार को और सुंदर कर पाए ये भी हम सीखेंगे। অর্থনৈতিক বিষয়টা আজকে নেই এখানে, কিন্তু আমরা ওটাও অল্প শিখব। और आर्थिक रीति का जो बात है वो अभी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में भी सीखेंगे। সো তিমোথি একজন শিষ্য, और ये जो तिमोथी है एक शिष्य है। এবং তিমোথি কার শিষ্য? और तिमोथी किनके शिष्य हैं? পৌলের শিষ্য। पॉल के शिष्य, पौलुस काशी- के शिष्य हैं। তিমোথি কার শিষ্য? तिमोथी किसके शिष्य हैं? তিমোথি কার শিষ্য? तिमोथी किसके शिष्य हैं? পৌলের শিষ্য হচ্ছে তিমোথি। और पौलुस के शिष्य है तिमोथी। পল হচ্ছে সেই গুরু, শিক্ষা और গুরু। पौलुस है वो गुरु। এবং তাকে এই পল এবং তিমোথি রিলেশনশিপকে একটা আত্মিক বাবা আত্মিক ছেলে রূপে দেখানো হয়েছে। और पौलुस और तिमोथियो का जो रिश्ता है वो एक आत्मिक पिता और आत्मिक पुत्र के रूप में दिखाया गया है। এখানে আমরা ফ্যামিলি বিষয়টাকে আমরা দেখব। यहाँ पे हम लोग परिवार के विषय में भी देखेंगे। তিমোথির বিষয় যদি আমরা প্রথমে দেখতে চাই, और तिमोथियस के विषय में अगर हम लोग सबसे प्रथम में देखना चाहेंगे, তিমোথি কে, तिमोथियस कौन थे, তার পরিচয় কি, उनका परिचय क्या था, ও কোথায় থাকতো, वो कहाँ रहते थे, কিরকম পরিবারে ওর জন্ম হয়েছে, किस तरीके का परिवार में उनका जन्म हुआ সে है, কিভাবে নিজেকে শিক্ষিত করেছে, वो किस तरीके से अपने आप को शिक्षित किए हैं। ওটা প্রেরিত লিখিত সুসমাচার তার 16 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো 1 থেকে। और ये प्रेरितों के पुस्तक में 16 अध्याय में हम लोग देख पाएंगे। প্রেরিত লিখিত সুসমাচার তার 16 অধ্যায় 1 থেকে 4। और प्रेरितों के पुस्तक उसका 16 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग देख पाएंगे। আমরা পেলে হালেলুয়া আমেন বা কিছু বলে দিই। हम लोग को अगर मिल जाएगा तो हम लोग हालेलुया या आमीन बोल देंगे। মণ্ডলী, আজকে আমরা যে বিষয় শিখতে চলেছি ওটা হচ্ছে আমাদের মণ্ডলীর দর্শন, যেটা আমাদেরকে আরো বেশি নিজেদের জীবনে অ্যাডপ্ট করতে হবে। और आज जो हम लोग मंडली सीखने चले वो है हमारे मंडली का दर्शन, जो हमारे जीवन में और उसको लेने में मदद करेगा। এতদিন পর্যন্ত আমরা অনেক ভালো করেছি, লেটস আমরা আরেকটু ভালো করি। आज तक हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, चलिए ना हम लोग और अच्छा करें। সো পল তিনি ডার্বিতে গেলেন, और पौल दिरवे में गए, পরে লুস্ত্রিয়ায় এলেন, और बाद में वो लुस्त्रा में गए। সেখানে তিমোথি নামে একজন শিষ্য বাস করতেন। তার মাতা ছিলেন একজন বিশ্বাসী ইহুদি, কিন্তু পিতা ছিলেন গ্রিক। और वहाँ पे तिमोथियस नाम का एक चेला था जिनके पिता थे यूनानी और माता थी यहूदी। মজার ব্যাপার এবার শুনবেন। मजे का बात अभी सुनिएगा। তিমোথি হচ্ছে পলের শিষ্য, और तिमोथियस जो है वो है पौलुस का शिष्य। কিন্তু তার আগে তিমোথি ছিল তার মায়ের শিষ্য। पर उसके पहले तिमोथियस जो थे वो उनकी माता का शिष्य थे। তো তিমোথি কোথায় থাকতেন? तिमोथियस कहाँ रहते थे? লুস্ত্রিয়ায় থাকতেন। लुस्त्रा में रहते थे। অ্যান্ড সেখানে তিনি তার মায়ের কথা বলা হচ্ছে, তিনি ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন মহিলা। और उनके माता के विषय में बोला जा रहा है कि उनकी माता जो थी वो विश्वासी एक महिला थी। অনেক ফ্যামিলি আছে যেখানে আমরা অনেক ফ্যামিলি এখানে রয়েছি, যেখানে এখনো পর্যন্ত আমাদের পরিবারের পুরো লোকেরা প্রভুকে বিশ্বাস করতে পারেনি। हम लोग बहुत सारे परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार में अभी तक सब कोई प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए। অ্যান্ড ওটা আমাদের জন্য অনেক চিন্তার কারণ অনেক সময় হয়। और वो हमारे लिए बहुत चिंता का कारण बहुत समय होता है। বাট আমাদের পরিবারকে কি পরিবর্তন করতে পারে? আমাদের শাসন জবরদস্তি এগুলো পরিবর্তন করতে পারে না।
और हमारे परिवार को क्या परिवर्तन कर पाएगा? हमारा शासन करना, हम जबरदस्ती अगर करेंगे, ये हमारे परिवार को कभी नहीं बदल सकता। সো তিমোথি তিনি লুস্ত্রিয়া থাকতেন এবং তার মা ছিলেন একজন জিহুদি ঈশ্বর বিশ্বাসী মহিলা, কিন্তু পিতা যে ছিলেন উনি গ্রিক ছিলেন এবং উনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন না, উনি অন্য বিষয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন। और तिमोथियस जो थे, उनकी माता थी एक यहूदी स्त्री, और तिमोथियस लुस्त्रा नाम के जगह में रहते थे, और जो माता थी वो यहूदी थी और वो परमेश्वर के एक विश्वासी थी, पर उनके जो पिता थे वो यूनानी थे, मतलब कि वो किसी और विश्वास में विश्वास करते थे। যে পরিবারে বিশ্বাস আলাদা হয় সেই পরিবারকে গঠন করতে অনেক ডিফিকাল্ট হয়। और जिस परिवार में लोगों का विश्वास अलग अलग होता है, उस परिवार को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। মা এক বিশ্বাস করে, বাবা এক বিশ্বাস করে, माता एक विश्वास करते, पिता एक विश्वास में है, এন্ড সেই পরিবারে অনেক কষ্টকর হয়। और उस परिवार में बहुत कष्ट होता है। কিন্তু এখানে তিমোথির মা একটা জায়গায় খুব সুন্দরভাবে জয় পেয়েছে। परंतु यहाँ पे तिमोथियस की जो माता थी वो एक जगह पे बहुत अच्छे तरीके से जय को प्राप्त की है। বাচ্চারা বেশিরভাগ সময় তার মায়ের কাছে থাকে और बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माता के साथ बिताते हैं, এবং মায়েরা জানে বাচ্চাদেরকে কিভাবে তৈরি করতে হয়। और जितनी भी माता है उन्हें पता है बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है। এবং মায়েরা যত বেশি তারা যে বিষয়ে তারা শিক্ষিত, তারা কিন্তু তাই সেই বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষিত করে। और माता लोग जिस विषय में शिक्षित है वो लोग उसी विषय में अपने बच्चों को शिक्षित करती है। যেমন একটা পরিবারে যদি দুটো ভাষাবাদীর লোক থাকে, যেমন কেউ বাংলা বলে কেউ আবার মারাঠি বলে, যদি মা মারাঠি বলে তার বাচ্চারা কিন্তু তাড়াতাড়ি মারাঠি শিখে যায়। और एक परिवार में अगर दो लोग रहते हैं और दो भाषा को बोलते हैं, अगर माँ मराठी बोलती है तो बच्चे लोग भी बहुत जल्दी से उस मराठी को सीख पाते हैं, কারণ মা বেশিরভাগ সময় বাচ্চারা কি হয় মায়ের কাছে থাকে। क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर बच्चे जो है वो मम्मी के पास रहते हैं। এন্ড এখানে তিমোথি মায়ের কাছে বেশিরভাগ ছিল এবং মা যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল সেই জন্য তিমোথির মা তিনি তাকে ঈশ্বরের বাক্যেতে এত সুন্দরভাবে পরিপক্ক করেছিলেন যে সেখানকার লোকেরা তিমোথির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত কি এই ছেলেটা কিরকম ব্যক্তি। और यहाँ पे जो तिमोथियस की मम्मी थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली या परमेश्वर में विश्वास रखने वाली स्त्री थी, इसीलिए तिमोथियस भी परमेश्वर का जो बातचीत था वो उसे मिला था, और इसके वजह से लोग गवाही देते थे तिमोथियस कैसा है। আজকে আমাদের জীবনে আমাদের ফ্যামিলিতে যদি আমরা অনেক স্ট্রাগলিং করছি, মনে রাখবো আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের পরিবার ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই গঠন হতে পারে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারা নয়। অবশ্যই অন্য কিছু বিষয়গুলো প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োজন রয়েছে। और अगर हमारे परिवार में हम लोग किसी तरीके से समस्याओं में जूझे हुए हैं तो याद रखिएगा हमारे परिवार को सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बना सकता है, कुछ और विषय हमारे परिवार को कभी भी नहीं बना पाएगा। আপনি কি চিন্তা করছেন কি তিমোথিকে বড় করার জন্য ওর মা কি কোনো চ্যালেঞ্জেস ফেস করেনি, যেহেতু ওনারা আলাদা আলাদা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই আলাদা আলাদা বিশ্বাসে ছিলেন? और आपको क्या लगता है तिमोथियस की माँ को कोई प्रकार का क्या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उनका और उनके पति का विश्वास दोनों अलग अलग था। আজকে আমাদের পরিবারে আমাদের সঙ্গে যারা যারা থাকে তাদেরকে আমরা কোন বিষয় বেশি শিক্ষা দিই বা কোন বিষয় আমরা তাদেরকে দেখাই? आज हमारे साथ अगर जो कोई भी हमारे साथ रहते हैं उनको हम लोग किस विषय में शिक्षा देते हैं या किस विषय को उनको दिखाते हैं। 24 ঘন্টা একটা দিনে থাকে এবং 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা আমরা ঘুমাই, 8 ঘন্টা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় থাকে, 8 ঘন্টা আমরা কাজে থাকি, কিন্তু 8 ঘন্টা অনেক সময় এক একটা ঘন্টা আমরা কিভাবে অন্যদের সাথে সময় কাটাই, কোন বিষয়টা আমরা বেশি আলোচনা করি, কি ঈশ্বরের বাক্যেতে করি? और 24 घंटा में 8 घंटा हम लोग सोते हैं, पर उसके अलावा जितने घंटे बचे उस घंटों में हम लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और किस विषय में बातचीत करते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर के विषय में बातचीत करते हैं? ওকে, অনেকজনের ঘুম পাচ্ছে, बहुत जन को नींद आ रहा है। ঘুমের আত্মাকে ধমক দিন।
नींद के आत्मा को डांटिए না হলে জল খান। या फिर पानी पीजिए। ওকে, সো আমরা যদি কারোর সাথে 2 ঘন্টা থাকি এবং 2 ঘন্টা কি আমরা কত বিষয় আলোচনা করি। अगर हम लोग किसी के साथ 2 घंटे रहते तो उस 2 घंटे में हम लोग कौन सा विषय में वार्तालाप करते हैं। এখানে তিমোথির মা তিমোথিকে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে এত আলোচনা করেছে, এত ঈশ্বরের বাক্যেতে তাকে পরিপূর্ণ করেছে কি তার লাইফস্টাইল একটা সুন্দর লাইফস্টাইল হয়ে গেছে, যেখানে অন্যরা তিমোথির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। यहाँ पे तिमोथियस की जो माँ थी वो तिमोथियस को इतना कुछ परमेश्वर के विषय में बताई है कि उनका जो जीवन शैली है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बन गया और लोग उसमें गवाही दे रहे कि तिमोथियस का जो जीवन शैली है वो बहुत ही सुंदर है। আর যখন তিমোথির ব্যাপারে লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে, পৌল তিনি তখন কি করছেন, তার মিশন জার্নিতে তিমোথিকে অ্যাড করছে। और जब लोग तिमोथियस के बारे में गवाही दे रहे तब पौलुस क्या कर रहा है, अपने मिशन के जर्नी में तिमोथियस को ऐड कर रहे हैं। কি করছে, তিমোথিকে क्या कर रहे हैं, तिमोथियस को অ্যাড করছে। जोड़ रहे हैं। উনি কি তিমোথি কি পৌলের কাছে গিয়ে বলছে আমি যাব তোমার সাথে, আমি যাব, এটা বলেনি, বাট পৌল তিনি কি করছেন, তিমোথিকে বেছে নিচ্ছে। और यहाँ पे तिमोथियस पौलुस के पास जाके नहीं बोल रहा है कि मैं जाऊंगा मिशन में आपके साथ, मैं जाऊंगा, पर पौलुस तिमोथियस को अपने साथ जोड़ ले रहे हैं। আজকে ঈশ্বরের বাক্য তিমোথির লাইফে এত পরিপক্কভাবে ছিল কি তার লাইফস্টাইল, তার জীবন চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজকে আমরা অনেকভাবে নিজেদের লাইফকে চালাতে চাই, কিন্তু অনলি ঈশ্বরের বাক্য যদি আমাদের লাইফে থাকে না, সেটাই আমাদের লাইফকে একটা সুন্দর পরিবর্তন নিয়ে আসবে। तिमोथियस के जीवन में परमेश्वर का वचन इतने गहराई से था कि वो उनके जीवन शैली को बनाया था। आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन रहेगा वो भी हमारे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएगा। গুড রেপুটেশন তৈরি হয় গসপেলের দ্বারা, সুসমাচারের দ্বারা, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা। अच्छा रेपुटेशन बनता है परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा। অ্যান্ড আমাদের জীবন নে একটা সুন্দর সাক্ষ্য তৈরি হয় ঈশ্বরের সুন্দর বাক্যের দ্বারা। और हमारे जीवन में एक अच्छा गवाही तैयार होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি কি যে আমি অনেক কিছু করব, কিন্তু যদি আমি অনেক কিছু করব কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যকে যদি ফেলে কোনো কিছু করছি, সেটা ভেন হয়ে যাবে, সেটা কোনো লাভ হবে না। हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हम लोग करेंगे, पर अगर परमेश्वर के वचन को हम लोग पीछे छोड़ के वो करने का कोशिश करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। আমেন। आमेन। বুঝতে পারছি? समझ पा रहे हैं? ওকে, সো তিমোথির যে সাক্ষ্য পৌল শুনেছিল, পলকে ওই বিষয়টা আকর্ষিত করেছিল এবং তিমোথিকে পলের সঙ্গে মিশন यानी ঈশ্বরের কাজে যুক্ত করেছিল। और तिमोथियस का जो वो गवाही पौलुस सुने थे वो चीज़ पौलुस को बहुत ही आकर्षित किए थे और उसके बाद मिशन के जो काम में पौलुस और तिमोथियस एक साथ जुड़े। ওকে, 3 পদ কেউ পড়ে দিব। 3 पद कोई पढ़ेंगे? প্রেরিত তার 16 অধ্যায় 3 পদ। प्रेरित उसका 16 का 3 पद को कोई पढ़ देंगे? তাড়াতাড়ি। ওকে, সো এখানে পলের ইচ্ছা হয়েছে তিমোথিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য। और यहाँ पर पौलुस का इच्छा हुआ है तिमोथियस को अपने साथ लेने का। আমরা কি চিন্তা করছি পল কিভাবে একে নিতে পারে? हम लोग क्या चिंता कर रहे हैं कि पौलुस किस तरीके से इसको ले पाएगा? একটা ছোট্ট বাচ্চাকে কিভাবে নিতে পারে তার মিশন জার্নিতে? एक छोटा सा बच्चा को कैसे मिशन जर्नी में अपने साथ ले सकते কিভাবে हैं? নিতে পারে? कैसे ले सकते हैं? পৌল কি তাহলে বুঝতে পারছে না ও কাকে নিজের টিমে নিয়ে নিচ্ছে? पौलुस को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको अपने साथ जोड़ रहे हैं? কিন্তু পৌল বুঝতে পেরেছিল কারণ তিমোথির যে সাক্ষ্য যেটা অন্য লোকেরা ওর বিষয়ে দিচ্ছে, সেটা পৌলকে
তিমোথিকে নিতে তার টিমে সাহায্য করেছিল। पर पौलुस समझ पाए थे जो तिमोथियस का जो गवाही लोग उसके विषय में दे रहे थे, ये पौलुस को सहायता किया था तिमोथियस को अपने साथ लेने के लिए। আসুন আমরা নিজেদের জীবনকে এইভাবে তৈরি করি, आइए हम लोग अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करें, ঈশ্বরের বাক্যেতে নিজেদের জীবনকে এমনভাবে গঠন করি যেন অন্য লোকেরা আমাদেরকে নেওয়ার জন্য, আত্মিক লোকেরা, অ্যানোয়েন্টেড লোকেরা যেন আমাদেরকে নেওয়ার জন্য তাদের টিমে যেন তারা নিজে নির্বাচিত করতে পারেন, আমরা যেন নিজে না চাই। आइए हम लोग खुद को इस तरीके से तैयार करें परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि जो आत्मिक लोग हैं वो लोग हम लोग को चुने अपने पास लेने के लिए, ना कि हम लोग खुद जाके बोले। আমেন। आमेन। সো তিমোথি গিয়ে বলছে না, তিমোথি বলছে না আমার এত জ্ঞান আছে, আমি এত নলেজবান, আমি এটা করতে পারবো, আমার দ্বারা এটা সম্ভব, আমি করতে পারবো, আমাকে দাও, আমি করতে পারবো, এটা তিমোথি গিয়ে বলছে না। বাট তিমোথিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। और तिमोथियस जाके नहीं बोल रहा कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मुझे ये करना आता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये तिमोथियस नहीं बोल रहे, पर पौलुस तिमोथियस को चुन ले रहे हैं। If you want to build your character on the word of God, ঈশ্বরের বাক্যতে তৈরি করি। अगर आप अपने जीवन शैली को बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन शैली को परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाइए। আমেন। आमेन। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। সো প্রথম কোরিন্থীয় তার 4 অধ্যায় 17 পদ আমরা দেখি। और पहला कुरिन्थियस उसका 4 अध्याय 17 पद को हम लोग देखेंगे। এখানে একটা সুন্দর বিষয় রয়েছে, यहाँ पे बहुत सुंदर एक विषय है, যেখানে পল তিনি কি করছেন, তিমোথিকে একটা জায়গায় পাঠাচ্ছেন। और यहाँ पे पौलुस क्या कर रहे हैं, तिमोथियस को एक जगह में भेज रहे हैं। 1 কোরিন্থিয়ান 4 অধ্যায় 17 পদ पहला कुरिन्थियो उसका 4 अध्याय 17 पद में। কেউ পড়বেন একটু জোরে? ওকে, এই অভিপ্রায়ে, সবাই একসাথে বলি, এই অভিপ্রায়ে তিমোথিকে তোমাদের নিকটে পাঠাচ্ছি। কোথায় পাঠিয়েছিলেন জানেন? করন্থী মণ্ডলীতে। कहाँ पे तिमोथियस के भेजे थे? कुरिन्थियों का मंडली में। ও মাই গড, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে একজন বাচ্চা মিশন ওয়ার্কে মানে ঈশ্বরের জার্নিতে পৌলের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, আবার পৌল আবার কি করছে, অন্য জায়গায় ওকে পাঠাচ্ছে। और यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक बच्चा पौलुस के साथ मिशन वर्क में जुड़ गया है और उसके बाद पौलुस उसको एक जगह में, एक मंडली में भेज रहे हैं। তিমোথি নিজে যাচ্ছে না, तिमोथियस खुद नहीं जा रहे हैं, বাট ওকে পাঠানো হচ্ছে। उसको भेजा जा रहा है। যাও, जाओ, ওই মণ্ডলীতে যাও, उस मंडली में जाओ, ওই এলাকাতে যাও उस इलाके में जाओ এবং গিয়ে কাজ করো। और जाके काम करो। এখানে তিমোথিকে পাঠানো হচ্ছে। यहाँ पे तिमोथियस को भेजा जा रहा है। চিন্তা করি আমরা একটু তিমোথির ব্যাপারে। सोचेंगे हम लोग थोड़ा तिमोथियस के बारे में। তিমোথি কি এমন করেছিল যেখানে পল তাকে কি করছে, পাঠাচ্ছে। हम लोग सोचेंगे तिमोथियस क्या ऐसा किया था कि पौलुस उसको भेज रहे हैं। উনি যেটা করেছিলেন, वो जो किए थे, পৌল যা কিছু শিক্ষা দিচ্ছে তিমোথিকে, पौलुस जो कुछ शिक्षा दे रहे ও तिमोथियस को, রিসিভ করছে, वो उसको ग्रहण कर ও रहे हैं, শিখছে, वो सीख रहे हैं, ও নিয়েছে, वो उसको ले लिए ওটাকে हैं ব্যবহার করেছে, और उसको ব্যবহার করেছে। इस्तेमाल किए हैं। এবং তারপরে ওটা যখন পল দেখেছে, তার তিমোথির বিশ্বস্ততাকে দেখেছে, শিক্ষাকে অর্জন করা এবং শিক্ষাকে অন্যদের কাছে দেওয়া, এটাই যখন সে দেখেছে, তখন কি করছে, একটা মণ্ডলীতে, একটা অন্য জায়গা, অন্য এলাকায় তিমোথিকে পাঠানো হচ্ছে। और पौलुस देखे कि कैसे तिमोथियस शिक्षा को ग्रहण किए और विश्वास योग्यता के साथ उसको दूसरों को सिखा रहे, और यही बात की वजह से पौलुस उसको एक कुरिन्थियों मंडली में भेज रहे हैं। তিমোথি পলের সেই ট্রাস্টকে জয় করেছে। और तिमोथियस जो थे वो पौलुस का जो वो विश्वास है उसको जय पाए थे। তিমোথি এমন এমন বিষয়গুলো করেছে যেটা হচ্ছে কি, যার জন্য তিমোথিকে অন্য জায়গায় পাঠানো হচ্ছে, অন্য মণ্ডলীর কাছে, অন্য এলাকাতে। और तिमोथियस ऐसा ऐसा विषय को किए थे जिसकी वजह से तिमोथियस को भेजा जा रहा है दूसरे मंडली में, दूसरे जगह में। তিমোথি বলছে না কি আমি পারবো না। और तिमोथियस नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं सकूंगा। তিমোথিকে বলা হচ্ছে আমি তোমাদের কাছে আমি তিমোথিকে পাঠাচ্ছি। और
তোমাদের কাছে আমি তিমোথিকে और পাঠাচ্ছি। मंडली को बोला जा रहा है मैं तुम्हारे पास तिमोथी को भेज रहा हूँ। দ্বিতীয় তিমোথীয় 2:2 दूसरा तिमोथियस उसका 2:2। তোমরা আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এমন বিশ্বস্ত লোকেদেরকে তোমরা শিক্ষা দাও যেন তারা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। और उसमें लिखा है कि तुम मुझसे शिक्षा को ग्रहण करो और ऐसे दूसरे लोगों को सिखाओ जो उसको ग्रहण कर पाए। আমেন। आमेन। তিমোথী বিশ্বস্ত ছিল কিনা শিক্ষা গ্রহণেতে? तिमोथियस विश्वस्त थे शिक्षा ग्रहण करने में। তিমোথী কি বিশ্বস্ত ছিল অন্যদের কাছে শিক্ষা দিতে? तिमोथियस क्या विश्वस्त थे दूसरों को शिक्षा देने के लिए? তিমোথী বিশ্বস্ত ছিল তার ক্যারেক্টারেও। और तिमोथियस जो थे वो विश्वस्त थे उनके चरित्र में भी। ক্যারেক্টার যদি লুজ থাকতো তাহলে পল তাকে পাঠাতো না। और कैरेक्टर अगर लूज रहता तो पौलुस उसको कभी नहीं भेजते। তিমোথী নিজেকে ডেভেলপ করেছিল, সেই কারণে খুব তাড়াতাড়ি তাকে অন্য জায়গায় অন্যদের কাছে অন্যদেরকে ডেভেলপ করার জন্য তিমোথীকে পাঠানো হচ্ছে। और तिमोथियस खुद को बनाए थे इसीलिए बहुत ही जल्दी उसको भेजा जा रहा है दूसरे जगह में दूसरे लोगों को डेवलप करने के लिए। মণ্ডলী, मंडली আমাদের কাছে অনেক সময় নেই, हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है। আমাদের কাছে অনেক কম সময় রয়েছে। हमारे पास बहुत ही कम समय है। আমরা যদি এখনো নিজেদেরকে অবিশ্বস্ততায় রাখি, अभी भी अगर हम लोग खुद को अविश्वसता में रखेंगे, এখনো পর্যন্ত আমরা চিন্তা করছি হ্যাঁ আরো সময় আছে মস্তি করার, अभी भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि और समय है मस्ती करने का, সরি টু সে বেশি সময় আমাদের কাছে নেই। मैं माफी मांगना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। हम लोग को जल्दी से काम करना होगा। ওয়ার্ল্ড অনেক ফাস্ট যাচ্ছে, ये जो दुनिया है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ কিন্তু रही है। আমরা মণ্ডলীরা যদি স্লো ধীমে গতিতে যাই তাহলে কিন্তু চলবে না। और हम लोग अगर कलीसिया के लोग बहुत ही धीमी गति से जाएंगे तो नहीं चलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা নিজেদের ক্যারেক্টারকে ডেভেলপ করি, আমরা বিশ্বস্ত হই, যেটা আমরা শিখছি যেন আমরা অন্যদেরকে শেখাতে পারি। हम लोग अपने चरित्र को बनाएं ताकि जो हम लोग सीख रहे हैं हम लोग दूसरे लोगों को सिखा पाए। সো এই তিমোথী একজন যুবক, और ये जो तिमोथियस थे ये एक युवक थे। তিনি একজন যুবক এবং যুবকদের মধ্যে সমস্ত যে ফ্লেশগুলো কাজ করে ওর মধ্যেও কাজ করছিল। और वो एक युवक थे और युवक लोगों में जो मांस का शरीर का कार्य होता है उनमें भी होता था। তিনি তার মধ্যে ওই সম্পূর্ণ বিষয়টা ছিল যেটা আজকে আমরা ফেস করছি। और उनके अंदर वो सारे विषय थे जो आज भी हम लोग देखते हैं। আজকে আমরা যেগুলো ফেস করছি তিমোথীও সেইগুলো ফেস করেছে। आज हम लोग जो फेस करते हैं तिमोथियस भी उसको फेस किए थे। কিন্তু তিমোথী কি করে ঈশ্বরের বাক্যতে একদম মানে হিন্দি में बोला जाए तो वो खड़ा उतरा था। और तिमोथियस ने क्या किया था कि वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही खड़े तरीके से खड़ाई से खड़े थे। উনি ঈশ্বরের বাক্যতে একদম স্ট্রংলি দাঁড়িয়েছিল। वो परमेश्वर के वचन में बहुत दृढ़ तरीके से खड़े थे। আমরা ঈশ্বরের কাজ তো করতে চাই, हम लोग परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে খুব কম থাকতে চাই। परंतु हम लोग परमेश्वर के वचन पे बहुत ही कम खड़े रहना चाहते हैं। ওইটা আমাদের চলবে না। वो नहीं चलेगा। আজকে আমাদের চিলড্রেন মিনিস্ট্রি টিম এখানে সবাই রয়েছে। और आज यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन मिनिस्ट्री का जो टीम है वो लोग सबको यहाँ पर है। আজকে চিলড্রেন মিনিস্ট্রি টিমকে আমি বলেছি কি তোমরা এই সপ্তাহে সব বাচ্চাদেরকে নিজেদের মায়েদের কাছে পাঠাবে এবং তোমরা আজকে ঈশ্বরকে সবাই টিম একসাথে আরাধনা করবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে শিখবে। इस बार इस सप्ताह के लिए मैं उन्हें बोला सारे बच्चों को अपने माता पिता के पास रखेंगे और पूरा टीम भी परमेश्वर के वचन का शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ওরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ঈশ্বরের বাক্যতে তৈরি করছে। वो लोग हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचन में तैयार कर रहे हैं। কিন্তু অনেক বড় বলিদান দেন জানেন, যখন আমরা এখানে ঈশ্বরের আরাধনা করি ওরা ছটপট করতে থাকে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য, কিন্তু ওদের টাইম ঘড়ি বলে তোমাকে ওখানে যেতে হবে, বাচ্চাদের কাছে যেতে হবে। और वो लोग बहुत बड़ा बलिदान देते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर का आराधना यहाँ पर करते हैं उनके हृदय में भी परमेश्वर का आराधना करने के लिए रहता है कि हम और रुके, पर घड़ी उन्हें बोलता है कि तुम्हें जाना होगा उनको तैयार करने के लिए। বাচ্চাদের টিম যখন বাচ্চাদেরকে তৈরি করছে ঈশ্বরের বাক্যতে, और ये टीम जब
बच्चों को तैयार कर रहा है परमेश्वर के वचन में। যদি ওদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য না থাকবে ওরা কখনো অন্য বাচ্চাদেরকে তৈরি করতে পারবে না। अगर उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो वो दूसरे को परमेश्वर के वचन में तैयार नहीं कर पाएंगे। আমাদের প্রত্যেকজনকে শুধু ওই টিম না বাট পড়ে সবাইকে আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যেতে পরিপূর্ণ হতে হবে যেন এক একজনের জীবনকে আমরা গঠন করতে পারি। আমরা এখানে শুধু এসে বসবো শুনবো চলে যাব ওটা নয়। ঈশ্বর চান যেন আমরা গুণন রূপে যেন আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। और हम लोग सबको को, सिर्फ वो टीम को नहीं पर हम लोग सबको को परमेश्वर के वचन में परिपक्व होना होगा ताकि हम लोग दूसरे को भी शिक्षा दे पाए। सिर्फ यहाँ आकर बैठे रहेंगे और चले जाएंगे ये नहीं, पर हम लोग बहुतायत से वृद्धि को भी पा सके। हालेलुया हालेलुया। ওকে, ফার্স্ট থিসলনিকীয় তার 3 অধ্যায় 2 পদ আমরা পড়ি। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका প্রথম থিসলনিকীয় তার 3 অধ্যায় 2 পদ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। আমরা বিহিত বুঝিয়াছিলাম এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রিস্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তিমথিও তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম যেন তিনি তোমাদেরকে সুস্থির করেন ও তোমাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধে আশ্বাস দেন। সেখানে তিমথিকে পাঠানো হচ্ছে और यहाँ पे तीमोथियस को भेजा जा रहा है কি করার জন্য? क्या करने के लिए? ঈশ্বরের বাক্যেতে সুস্থির করার জন্য এবং তাদের বিশ্বাসকে গড়ে তোলার জন্য। और परमेश्वर के वचन में स्थिर करने के लिए और उनके विश्वास में उनको तैयार करने के लिए। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আমাদের মায়ের গর্ভ থেকে তিনি আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে পাঠাতে চাইছেন যেন আমরা অন্যদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করাতে পারি এবং তাদেরকে সুস্থির করতে পারি। और परमेश्वर हमें माता के गर्भ से चुन लिए ताकि हम लोग दूसरों को जाके परमेश्वर के वचन में स्थिर कर पाए और उनको दृढ़ कर पाए। এই জগৎ স্থির নয়। ये जो जगत है ये स्थिर नहीं है। এই জগৎ খুব চঞ্চল। ये जगत बहुत चंचल है। এই জগৎ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে জর্জরিত হচ্ছে। और ये जगत जो है वो बहुत सारे परिस्थिति में और बहुत चीजों के साथ जुड़ जा रहा है। এবং ঈশ্বর তিমথির মতো পৌলের শিক্ষায় মানে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষায় আমাদেরকে শিক্ষিত করতে চাইছে, আমাদেরকে যেন তিনি পাঠাতে পারেন এবং আমরা যেন অন্যের জীবনে বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য এবং যে জায়গায় লোকেরা অস্থির রয়েছে চঞ্চল রয়েছে মানে পারছে না সেই জায়গায় যেন আমরা যেন তাদের জীবনে বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পারি। और यहाँ तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा परमेश्वर के वचन में शिक्षा दिलाया जा रहा है कि वो दूसरे लोगों को जाके शिक्षा को दे और ये जगत जब चंचल है उसमें उनको स्थिर कर पाए विश्वास के द्वारा। এটা নয় কি এও চঞ্চল আমিও চঞ্চল, ऐसा नहीं कि ये भी चंचल है और मैं भी चंचल रहूं। এও অস্থির আছে আমিও অস্থির হয়ে গেলাম। ये भी अस्थिर है मैं भी अस्थिर हो এটা जाऊं। এটার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে ডাকেননি। इसके लिए परमेश्वर हम लोग को नहीं बुलाए। ও যদি অস্থির আছে আমি যেন তাকে ঈশ্বর বাক্যেতে স্থির করতে পারি। अगर वो स्थिर नहीं है तो मैं उसको परमेश्वर के वचन में स्थिर कर पाऊं। ও তিমথিকে পাঠানো হচ্ছে বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করার জন্য। আমি যখন কারোর সাথে সময় কাটাবো যেন আমার দ্বারা এই ব্যক্তির বিশ্বাস যেন বৃদ্ধি পেতে পারে। तीमुथियुस को भेजा जा रहा है उनके विश्वास को वृद्धि करने के लिए। तो मैं भी अगर किसी व्यक्ति के साथ समय को बिता रहा हूं तो इसलिए ताकि उसके विश्वास में उसको स्थिर कर पाऊं। এবং উনিও যখন বিশ্বাসে স্ট্রং থাকবে উনিও যেন অন্যের কাছে যেতে পারে এবং অন্যদের বিশ্বাসকে স্ট্রং করতে পারে। और वो भी जब परमेश्वर के वचन में स्थिर हो जाएगी तो वो दूसरे के पास जा पाए और परमेश्वर के वचन से उनको स्थिर कर पाए। দ্বিতীয় তিমথি 2:2 दूसरा तीमुथियुस उसका 2:2 ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে দর্শন দিয়েছেন এই বাক্যের দ্বারা। परमेश्वर हमारे मंडली को दर्शन दिए हैं इस वचन के তোমরা द्वारा। আমার কাছে শিক্ষাকে গ্রহণ করো এবং এমন বিশ্বস্ত লোকেদেরকে সেটা শিক্ষা দাও যেন তারা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। और तुम मेरे पास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो और ऐसे लोगों को सिखाओ ताकि वो जाके दूसरे लोगों को सिखाने के योग्य हो पाए। গত সপ্তাহে আমি একটা সেল গ্রুপে গিয়েছিলাম। और पिछले सप्ताह मैं एक सेल ग्रुप में गया।
অ্যান্ড জাস্ট ভিজিট করতে গেছিলাম। ऐसे ही विजिट में गया লিডার তিনি খুব সুন্দর একটা বিষয়কে দেখিয়েছেন। और वहाँ की जो नेता थी वो बहुत अच्छे से उस विषय को दिखाई আর তারপরে উনি ডিসকাশন করছেন। और उसके बाद वो डिस्कशन कर रहे थे কয়েকজন বলছে, और बहुत लोग उनमें से बोल रहे थे কয়েকজন একদম সাইলেন্ট, মুখ বন্ধ। और बहुत लोग उनमें से बहुत अपने मुंह को बंद करके थे আর আমি চিন্তা করেছিলাম কেন মুখ বন্ধ? और मैं चिंता कर रहा था क्यों मुंह को बांधे हुए हैं? দুটো বিষয় হতে পারে। दो विषय हो सकता है। একটা বিষয় হচ্ছে হয়তো কিছু বুঝছে না, एक विषय हो सकता है या तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं দ্বিতীয় হতে পারে কি আমি আছি বলে এই জন্য ওরা ভয় পাচ্ছে। और दूसरा विषय है कि मैं वहां पे था तो शायद वो लोग डर रहे हैं আর কিছুক্ষণ পরে আমি বেরিয়ে আসলাম, চলে আসলাম। और थोड़े देर बाद मैं वहां से निकल आया আমার প্রশ্ন হচ্ছিল নিজের প্রতি এবং ওই লোকেদের প্রতি। और मेरा एक प्रश्न हो रहा था खुद के प्रति और उनके वो लोगों के प्रति भी কি ওরা যারা বলছে তারা ফটফট বলছে, और जो लोग बोल रहे थे वो लोग फटफट बोल रहे थे কিন্তু যারা বলছে না তারা মানে তাদের মুখ বন্ধ। परंतु जो लोग नहीं बोल रहे थे वो उनका मुंह बंद था তারা বলতে পারছে না কারণ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য নেই। অ্যাকচুয়ালি वो लोग नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं ঈশ্বরের था বাক্যকে বুঝতে পারছে না, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं এই জন্য ওরা চুপ ছিল। और इसलिए वो लोग शांत थे হতে পারে। हो सकता है দ্বিতীয় হতে পারে কি আমি ছিলাম সেই জন্য ভয়তে বলতে পারছে না। और दूसरा विषय हो सकता है कि मैं वहां पर था इसीलिए शायद वो लोग डर के नहीं बोल पा আমার रहे थे প্রশ্ন সেই সকল লোকেদের প্রতি যারা আমরা মুখ বন্ধ থাকে বেশিরভাগ সময়। और मेरा प्रश्न है उन लोगों के प्रति जो लोग बहुत समय अपने मुंह को बंद करके रखते हैं যদি আমরা আমাদের গ্রুপের সামনে আমাদের লোকেদের সামনে যদি আমরা বলতে পারছি না, তাহলে অন্য লোকেদের কাছে বা আপনাকে যখন কোনো জায়গায় একটা স্ট্রং রাজার সামনে বা কোনো প্রতিনিধির সামনে যদি আপনাকে দাঁড় করানো হয়, আপনার তো হাত পা কাঁপবে। তখন তো মুখ তো বন্ধ ছিল আমাদের সামনে, কিন্তু অন্য লোকেদের সামনে তখন যেন আপনার হাত পা না কাঁপে, এই জন্য ঈশ্বরের বাক্যেতে পরিপক্ক হই। और मेरा प्रश्न था कि हम लोग अपने लोगों के पास अपने मुंह को नहीं खोल पाते, तो अगर हम लोग को किसी राजा के पास जाके अपने मुंह को खोलना पड़े तो हमारा हाथ पैर भी कांपेगा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर उस टाइम नहीं था। সো তিমোথীকে পাঠাচ্ছে পল, और তিমোথিয়াস को भेज रहे पौलुस কারণ পল জানে তিমোথী এই কাজটা করতে পারবে। क्योंकि पौलुस को पता था कि तिमोथियस इस काम को कर पाएंगे তিমোথী পল বুঝতে পেরেছে এর স্পিরিচুয়াল স্ট্রংনেসকে। और पौलुस समझ पाए थे उनका आत्मिक रीति से वो कितने स्थिर है পল বুঝতে পারছে কি তিমোথীর যে ক্যারেক্টার আছে এটা স্ট্রং ক্যারেক্টার আছে। और पौलुस समझ पा रहे थे कि तिमोथियस का जीवन शैली जो है वो बहुत ही दृढ़ है পল বুঝতে পারছে কি তিমোথী তিনি একজন পাওয়ারফুল ব্যক্তি যিনি গেলে পরিবর্তন আসতে পারে। और पौलुस समझ पा रहे थे कि तिमोथियस जो थे वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनके जाने से परिवर्तन आ सकता है পল বুঝতে পারছে কারণ পল হচ্ছেন স্পিরিচুয়াল আত্মিক বাবা তিমোথীর। और पौलुस समझ पा रहे थे क्योंकि पौलुस जो थे वो एक आत्मिक पिता थे तिमोथियस के পল সেই জন্য এই বিশ্বাসে কি তিমোথী করতে পারবে এবং পাঠিয়ে দিচ্ছে যাও অন্যদের কাছে। और पौलुस इसी विश्वास के साथ कि तिमोथियस कर पा रहे तिमोथियस को भेज दे रहे दूसरे लोगों के पास। দ্য স্পিরিচুয়াল স্ট্রং রিলেশনশিপ যদি না থাকে ওখানে অথরিটি হয় না। अगर बहुत एक आत्मिक रीति से एक बहुत गहरा रिश्ता नहीं रहेगा वहां पे कभी भी हम लोग अधिकार को नहीं दिखा पाएंगे। যতজন আমরা রয়েছি লেটস বিল্ড আ স্পিরিচুয়াল স্ট্রং রিলেশনশিপ উইথ ইচ আদার। और जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं आइए हम लोग एक बहुत ही आत्मिक घनिष्ठ रिश्ते को बना पाए एक दूसरे के साथ। অনেক সময় আমরা চিন্তায় পড়ে যাই, बहुत समय हम लोग बहुत समय चिंता में चल जाते हैं। আসুন আমরা নিজেদেরকে পল অনেক স্ট্রং আত্মিক লিডার আত্মিক বাবা, और आइए हम लोग भी पौलुस की तरह एक आत्मिक स्ट्रॉन्ग पिता और एक नेता के रूप में তিমোথী একজন আত্মিক ছেলে এবং স্ট্রং এবং ट्रस्टवर्दी। और तिमोथियस भी एक आत्मिक लड़के के रूप में और एक विश्वास योग्य रूप में थे। আমাদের মণ্ডলীতে এই রিলেশনশিপটা আরো ঘনিষ্ঠ হোক, আমেন। हमारे मंडली में ये जो रिश्ता है ये और घनिष्ठ हो पाए। আমরা অনেকের আত্মিক বাবা মা,
हम लोग बहुतों के आत्मिक माता पिता বাট हैं, আমাদের স্ট্রং আত্মিক রিলেশনশিপ অনেকের নেই। पर हमारा बहुत जो एक गहरा आत्मिक रिश्ता है वो नहीं है। পল অ্যান্ড তিমোথি রিলেশনশিপ যেটা একটা আত্মিক রিলেশনশিপ, আত্মিক ফ্যামিলি রিলেশনশিপ যেটা ওদের মধ্যে ছিল। और पौलुस और तिमोथियस का एक आत्मिक गहरा रिश्ता था, एक परिवार के रूप में उनका रिश्ता था। আমরা লিডার রূপে আমাদের স্পিরিচুয়াল লিডার যারা রয়েছে, আত্মিক বাবা রয়েছে, অনেক সময় ওদেরকে আমরা সম্মানও করি না। और हम लोग के जो आत्मिक नेता हैं या फिर आत्मिक माता पिता है, बहुत समय हम এটা- उनको सम्मान नहीं कर पाता। এটা ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে দেয়নি। और ये परमेश्वर हमारे मंडली में नहीं दिए, আমাদের মণ্ডলীকে ঈশ্বর দিয়েছে দ্বিতীয় তিমোথীয় 2:2, और हमारे मंडली में परमेश्वर दिए दूसरा तिमोथियस 2:2, যেখানে স্ট্রং আত্মিক রিলেশনশিপ যেন থাকতে পারে। और जहाँ पे बहुत ही गहरा आत्मिक रिश्ता रह पाए। পল সারা দুনিয়াতে পুরো এশিয়া মহাদেশে তিনি সুসমাচার নিয়ে যাচ্ছে, এবং তিমোথি তার স্পিরিচুয়াল আত্মিক ছেলে, সে একই কাজ তার সাথে করছে, একই জায়গায় তারা রয়েছে এবং একইভাবে তারা একই পাওয়ারে, একই অথরিটিতে, একই অ্যানোয়েন্টিংয়ে তারা কাজ করছে। और पौलुस पूरे जगत में परमेश्वर के वचन को लेके जा रहे, पूरे एशिया में लेके जा रहे, और तिमोथियस भी उनके साथ एक तरीके से, एक रूप में, एक ही अनॉइंटिंग में, अभिषेक में उनके साथ बढ़ रहे हैं। আমেন, आमेन, আমেন। आमेन। আমাদের মণ্ডলীতে পল রয়েছে। हमारे मंडली में भी बहुत पौलुस हैं। হালেলুয়া। हालेलुया, आमेन। এবং আমাদের মণ্ডলীতে অনেক তিমোথীও যেন হতে পারে। और हमारे मंडली में बहुत सारे तिमोथियस भी हो पाए। আমেন, आमेन, আমেন, হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর আমাদেরকে একটা সুন্দর মণ্ডলী দিয়েছে। परमेश्वर हमें एक सुंदर कलीसिया को दिए हैं। আমি ঘরের কথা বলছি না। मैं इस घर के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। আপনার পাশে যিনি বসে আছেন উনি হচ্ছেন আপনার আমরা হচ্ছি মণ্ডলী। और आपके बगल में जो बैठे हैं वो आपके लिए और हमारे लिए एक मंडली है। হালেলুয়া। हालेलुया। দ্বিতীয় তিমোথী 2:2 কি বলছে? दूसरा तिमोथियस 2:2 क्या बोल रहा है? মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। দ্বিতীয় তিমোথী 2:2 কি বলছে? दूसरा तिमोथियस 2:2 क्या बोल रहा है? চলুন আমরা মুখস্থ করি आइए हम लोग याद करते নিজে हैं। নিজে ভাষায়। ঠিক আছে, বাইবেল খুলুন, একটু আমরা মুখস্থ করি। आइए हम लोग बाइबल खोलेंगे और अपने अपने भाषा में इसको याद करेंगे। দ্বিতীয় তিমোথী 2:2 दूसरा तिमोथियस 2:2 কি বলছে? মুখস্থ করি। क्या बोल रहा है? পেরেছি? হালেলুয়া। दूसरे विश्वासियों के मनुष्य को जो वो भी दूसरे लोगों को सिखाने के योग्य है। হালেলুয়া। हालेलुया। হয়ে গেছে মুখস্থ? বলতে পারবো? हो गया याद? बोल पाएंगे? ওকে, যত বাঙালি বাংলায় যারা আমরা কথা বলি, বাংলা ভাষায় তারা একসঙ্গে বলি। 1 2 जितने भी 3 जितने भी बंगाली हम लोग अपने बांग्ला भाषा में इसको बोलेंगे। একসঙ্গে 1 2 3। ওকে, একসঙ্গে যত হিন্দি ভাষাবাদী আছে একসঙ্গে বলি। हिंदी जितने में हिंदी भाषा वाले हैं वो एक साथ अभी बोलेंगे हिंदी में। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे कि जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। अंग्रेज कोई है? कोई इंग्लिश भाषा वाले हैं, अंग्रेजी जो बोलते ओके, हैं। जो इंग्लिश से যদি কেউ আমরা ও यस okay, welcome to in our family. Okay, आपका- let's you can say it in English. Amen. आमेन। সো অ্যাটলিস্ট এখান থেকে কিছু নিয়ে যাই না যাই, বাট ঈশ্বরের বাক্য মুখস্থ করে যাচ্ছি, এটাই আমাদের মাথায় থাকলেই ওটাই অনেক।
और हम लोग यहाँ से कुछ ले जा पाए या ना पाए, पर परमेश्वर के वचन को याद करके जा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत সো है। দ্বিতীয় তিমথি 2:2 বলছে তোমরা এমন বিশ্বস্ত লোকেদের কাছে শিক্ষা দাও তারা যেন অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। और दूसरा तिमोथियस 2:2 बोल रहा है कि तुम ऐसे लोगों को शिक्षा दो जो दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे সো पाए। আমরা যেটা পড়ছি ওটা একটা লেটার, একটা চিঠি। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक पत्र है। পল তার প্রেমময় পুত্র তিমথিকে পাঠাচ্ছে দুটো চিঠি। और पौलुस जो है वो अपने बहुत ही प्यारे पुत्र को तिमोथियस को इस चिट्ठी को लिख रहे हैं। প্রথম তিমথি, দ্বিতীয় তিমথি, দুটো দুটো চিঠি তার প্রিয় পুত্রকে পাঠাচ্ছে। और पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस वो अपने प्रिय पुत्र को भेज रहे हैं। তো প্রথম তিমথি তার 1 পদে কি বলছে? और पहला तिमोथियस उसका 1 में क्या बोल रहा है? কি বলছে? क्या बोल रहा কি है? বলা হচ্ছে? क्या बोला जा रहा है? প্রিয় পুত্র তিমথি। और उसमें बोला जा रहा प्रिय पुत्र तिमोथियस। তিমথি কি পৌলের ব্লাড রিলেশনশিপের ছেলে ছিল কি? और तिमोथियस का पॉल के मतलब ब्लड रिलेशनशिप में थे? না, नहीं, কিন্তু परंतु আত্মিকভাবে তারা এত সুন্দর রিলেশনশিপে ছিল কি তারা একে অপরকে বাবা ছেলের এক সুন্দর সম্বন্ধনা তারা জানাতো। परंतु वो आत्मिक रीति से इतने सुंदर रिश्ते में थे कि वो लोग एक दूसरे को पिता और पुत्र के रूप में देखते थे। আমি আপনাকে কোশ্চেন করতে চাই, मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। উত্তরটা আপনি দেবেন আপনার নিজের মধ্যে। वो उत्तर आप खुद को दीजिएगा अपने में। আপনার आपका আত্মিক ছেলে বা মেয়ে आपके आत्मिक जो पुत्र या पुत्री हैं আছে? है क्या? আপনার কি, আপনারা এখানে যতজন আছি যে বয়সী হই না কেন, আমাদের কি আত্মিক ছেলে মেয়ে আছে? हम लोग कोई भी उम्र के क्यों ना हो, क्या हमारा आत्मिक पुत्र या पुत्री है? পৌলের ছিল, पौलुस के थे, আমাদেরও হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। हम लोग का भी होने का प्रयोजन है। পৌলের রিলেশনশিপ তার ছেলের সঙ্গে অনেক অনেক স্ট্রং ছিল, और पौलुस का रिश्ता उनके पुत्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ था, গভীর ছিল। बहुत ही घनिष्ठ था। যখনই বলতো আমার ছেলে, और जब भी बोलते थे मेरे पुत्र। হালেলুয়া। हालेलुया। মণ্ডলী, मंडली, এটা আমরা এসে ঈশ্বরের বাক্যকে শিখি সুন্দরভাবে, বাট লেটস আমরা আরো বেশি রিলেশনশিপকে আরো প্রাধান্য দিই। हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पर हम लोग और रिश्ते को भी हम लोग जोड़ देंगे, रिश्ते को भी। আমেন। आमीन। এখানে অনেক কয়েকজনের সঙ্গে আমার রিলেশনশিপ খুব একটা ভালো নয়, यहाँ पे बहुत लोगों के साथ मेरा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, বাট আমি অনেক চেষ্টা করি, पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, প্রার্থনা করি। प्रार्थना करता हूँ। গত এই মাসে इस महीने में আমি প্রভু ভোজ নিইনি, मैं प्रभु भोज ग्रहण नहीं किया কারণ था, আমাদের এই মণ্ডলীর মধ্যে একজনের সাথে আমার সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেছিল। क्योंकि हमारे ही मंडली में एक जन के साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब हो चुका আর था। প্রভু বলছেন কি তুমি যখন আমার কাছে আসছো যাও আগে তোমার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কটাকে আগে ঠিক করো। और परमेश्वर के वचन में प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो पहले जाके अपने भाई के साथ अपना संबंध को, अपना संपर्क को ठीक करो। লাস্ট যখন যখন প্রভু ভোজ হচ্ছিল, মানে লাস্ট এই মান্থের প্রথম উইকে ফার্স্ট সানডেতে, और प्रभु भोज जब इस महीने के प्रथम संडे को हो रहा था, रविवार को हो रहा था, আমি প্রভু ভোজ নিতে গেছি। मैं प्रभु भोज लेने गया আর আমি চিন্তা করছি ও আমি তোমার বাক্যের বিরুদ্ধে কাজ করছি, আর আমি তোমার বাক্যের বিরুদ্ধে যেতে চাই না। और मैं वहाँ पे बोल रहा मैं आपके वचन के विरुद्ध में काम कर रहा हूँ और मैं आपके वचन के विरुद्ध में नहीं जाना चाहता हूँ। প্রভু আমি তোমার মেজের সামনে আমি দাঁড়াতে পারছি না, কারণ আমি তোমার বাক্যকে পূর্ণ করছি না।
और वो बोले कि प्रभु मैं आपके मेज के सामने खड़े नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। আমরা অনেক সময় ইজিলি প্রভুর ভোজকে নিয়ে নিই, চিন্তা করি না, বাট আমাদেরকে প্রভু ভোজ নেওয়ার সময় খুব গভীরভাবে আমাদেরকে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। हम लोग बहुत समय बहुत आसान तरीके से प्रभु भोज को ले लेते हैं, पर जब हम लोग प्रभु भोज को ग्रहण करें तो हमें बहुत गंभीर तरीके से उसको सोच के लेना है। আমি প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলাম, मैं परमेश्वर के पास क्षमा मांगा তারপরে পুরো উইকে চেষ্টা করলাম যেন রিলেশনশিপকে ঠিক করতে পারি। और पूरे सप्ताह मैं कोशिश किया ताकि मैं अपने संपर्क को ठीक कर पाऊँ। ঈশ্বর আগে আমাদের জীবনে রিলেশনশিপকে ভালো দেখতে চায়। परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को अच्छा देखना चाहते हैं। পল অ্যান্ড তিমোথি যে রিলেশনশিপ আছে একটা সুন্দর রিলেশনশিপ, যেটা হচ্ছে বাবা এবং ছেলে, আত্মিক ছেলে মেয়ে। और पौलुस और तिमोथियस का जो रिश्ता है ये बहुत ही सुंदर रिश्ता है और जो है आत्मिक पिता और पुत्र का रिश्ता। অনেক জায়গায় অনেক সময় আমরা যে আত্মিক ছেলেমেয়েরা আছি বাবার সাথে একটু গন্ডগোল হয়ে যায়, আর তারপরে আমরা একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করি। और बहुत समय हमारे जो आत्मिक पुत्र और पिता है बहुत समय उसमें संपर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और हम लोग उसके बाद रिश्ते से दूर हो जाते हैं। আপনি কি চিন্তা করেন আমার যে পল আছেন, আমার যে আত্মিক বাবা আছে, ওনার সাথে কি আমার পুরো খুব ঘনিষ্ঠ একদম মানে সবসময় একদম মধুর মতো সম্পর্ক থাকে? आपको क्या लगता है कि मेरे जो पौलुस है, मेरे जो आत्मिक पिता है, उनके साथ हर समय क्या मेरा बहुत मधुर रिश्ता रहता है? না, नहीं। কিন্তু আমরা দুজনেই ইভেন তো আমাদের সিনিয়র পাস্টার যিনি আমাদের সবার পল, যিনি আমাদের সবার আত্মিক পিতা, ওনার সঙ্গে যখন কখনো খটপট হয়ে যায় আমি সরি বলি, না হলে উনি সরি বলে দেন, আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আবার প্যাচ আপ করে নিই। और हमारे पौलुस इस मंडली के जो पौलुस है, जो मेरे पौलुस है, उनके साथ मेरे आत्मिक पिता के साथ जब मेरा कुछ लड़ाई हो जाता है तो या तो वो मुझे माफ़ी मांग लेते हैं या तो मैं उनके पास जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। उसके बाद हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। এখানে অনেক সময় হয়তো হয় না, যেটা হচ্ছে কি আমি যেটা চাই অ্যাজ এ স্পিরিচুয়াল ছেলে হিসাবে ওটা উনি করছেন না, বা উনি যেটা চায় কি আমরা আত্মিক ছেলে হিসাবে আমরা যেটা করার প্রয়োজন হচ্ছে আমরা করি না, কিন্তু আমরা প্রয়োজন রয়েছে আমাদেরকে একসঙ্গে সুন্দর রিলেশনশিপকে ডেভেলপ করা, যেটা পৌল আমাদেরকে শিখাচ্ছে। দ্বিতীয় তিমোথী 2:2 যেন আমরা বিশ্বস্ত হতে পারি। और हो सकता है बहुत समय वो जो कर रहे हैं वो शायद हम लोग को पसंद नहीं आए, और पुत्र होने के रूप में हम लोग भी बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं आए, पर ये जो दूसरा तिमोथी 2:2 हमें सिखा रहा है कि फिर भी हम लोग एक बहुत अच्छा रिश्ते को वहाँ से बना पाएं। হালেলুয়া। हालेलुया। পল তিমোথীকে দুটো চিঠি পাঠাচ্ছে, और पौलुस तिमोथियस को 2 पत्र लिख रहे তার हैं, মানে হচ্ছে তিমোথী অন্য জায়গায় আছে, और इसका मतलब है तिमोथियस दूसरे जगह पे है এই জন্য তিনি চিঠি পাঠাচ্ছেন। और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। এবং তিনি তার চিঠিতে দুটোই চিঠিতে তিনি কি বলেছেন और उनके दोनों पत्री में वो क्या क्या बोले हैं সব কিছু বলা যাবে না এখন এই টাইমে, और सब कुछ इस समय में नहीं बोल सकते, কিন্তু যে বিষয়গুলো আমি পেয়েছি पर जो विषय हमें मिला है, मुझे मिला है, উনি আত্মিক নেতৃত্বের কথা এই দুটো চিঠিতে অনেকবার বলেছেন। वो आत्मिक नेतृत्व का बात इस चिट्ठी के द्वारा बहुत बार बोले हैं। এন্ড তিমোথী ওটা নিয়েছে, और तिमोथियस उसको लिए हैं, এবং তিনি পল তিমোথীকে সাবধানও করছে কিছু বিষয়। और पौलुस तिमोथियस को सावधान कर रहे हैं कुछ विषय को কি लेके। বিষয় সাবধান করছে? किस विषय को लेके सावधान कर रहे हैं? ভুল শিক্ষার জন্য তিনি তিমোথীকে সাবধান করছে। भूल शिक्षा के लिए तिमोथियस को वो सावधान कर रहे हैं। তিনি তিমোথীকে বলছে যেন তোমার জীবন যেন একটা ঐশ্বরিক জীবন হতে পারে। और पौलुस तिमोथियस को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन एक स्वर्गीय जीवन हो पाए। হালেলুয়া। সো আজকে কি এই বিষয়গুলো আমাদের প্রয়োজন নয়? तो आज क्या ये विषय हमारे जीवन में प्रयोजन नहीं है? আজকে আমাদের যে আমাদেরকে যখন বলা হয় শিক্ষা দেওয়া হয়, কি শিক্ষা দেওয়া হয়? और आज जब हमें बोला जाता है, शिक्षा दिया जाता है, हमें क्या शिक्षा दिया जाता है? একজন আত্মিক নেতা হিসাবে আমাদের জীবন চরিত্র কেমন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেটাই তো শিক্ষা দেওয়া হয়। एक आत्मिक रूप से हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, यही तो हमें शिक्षा दिया যেন जाता है, আমাদের লাইফে ভুল শিক্ষা না এসে যায়।
ताकि हमारे जीवन में गलत शिक्षा ना आ जाए ভুল শিক্ষা আপনাকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে और गलत शिक्षा आपको गलत सिद्धांत लेने में मदद আপনার करेगा। লাইফস্টাইলটা একদম উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে आपका जो जीवन शैली है वो बहुत ही उल्टा हो जाएगा। গডলি লাইফ থাকবে না स्वर्गीय जो एक जीवन है वो नहीं रहेगा। আত্মিক লিডার আত্মিক বাবা মারা এটাই তো শিক্ষা দেয় और आत्मिक माता पिता यही तो शिक्षा देते हैं। কিন্তু আমরা ছেলেমেয়েরা আত্মিক ছেলেমেয়েরা আমরা ওটা নিতে পারি না परंतु हम लोग जो आत्मिक पुत्र या पुत्री हैं हम लोग बहुत समय इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर যদি पाते আমি हैं। গ্রহণ করতে পারছি না দ্বিতীয় তিমোথেও 2:2 অনুসারে আমাদের জীবনযাপন চলছে না अगर मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा तो दूसरा तिमोथियस 2 के रूप से हम लोग अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। আমরা কিভাবে জীবনযাপন করছি তাহলে हम लोग किस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं तब? এই ওয়ার্ল্ড আমাদেরকে যেভাবে জীবনযাপন করানো শেখাচ্ছে সেইভাবে আমরা জীবনযাপন করছি ये दुनिया जैसे हमें जीवन को बिताना सिखा रही है हम लोग उस तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে আমাদের জীবনকে চালাচ্ছে सोशल मीडिया जो है वो हमारे जीवन को चला रहा है। ওড়নাটা এইভাবে নেবে না সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে বলছে এইভাবে নেবে না सोशल मीडिया हमें सिखा रही है कि अपने दुपट्टे को इस तरीके से मत लेना। তো সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কিছু গেছে দুপাট্টাটা এইভাবে নাও सोशल मीडिया हमें सिखा रही है कि दुपट्टा को इस तरीके से लो আমরা ওটাই ফলো করছি और हम लोग उसी को मान रहे हैं। ঈশ্বরের বাক্য বলছে না না ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলছে দুপাট্টা হ্যাঁ দুপাট ओढ़ना। হ্যাঁ बंगाली में ओढ़ना। ওড়না আচ্ছা ওড়না এইভাবে নেবে না ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে শিখেছে ওড়নাটা এইভাবে নেবে परमेश्वर का सोशल मीडिया में सिखा रही है दुपट्टे को इस तरीके से मत लो दुपट्टे को इस तरीके से लो। ঈশ্বরের বাক্য শেখাচ্ছে ओ परमेश्वर का वचन सिखा रही है। কিন্তু না সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি ভালো দেখাচ্ছি না और परंतु सोशल मीडिया में दूसरा सिखा रही है और इसमें हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ও ভালো দেখাচ্ছি না ओ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। না এইভাবে নেব না नहीं इस तरीके से नहीं लूंगा এইভাবেই নেব যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে দেখাচ্ছে इस तरीके से लूंगा जैसा सोशल मीडिया में सिखा रही है। কেমন সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে পরিচালনা করতে পারে না কারণ আমরা ঈশ্বরের ছেলে মেয়ে सोशल मीडिया हमें नहीं चला पाएगा क्योंकि हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। সোশ্যাল মিডিয়াকে ফলো করে আপনি নরকে যাবেন सोशल मीडिया को फॉलो करके आप नर्क में जाइएगा। সরি আমি এটা হচ্ছে আপনি ভুল রাস্তায় যাবেন आप गलत रास्ते में जाएंगे। ঠিক আছে গডলি লাইফ আপনার থাকবে না गॉडली लाइफ आपका नहीं रहेगा। সো ওয়ার্ল্ড আমাদেরকে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে মানে আকর্ষণ করে और दुनिया हमें बहुत तरीके से आकर्षित करती है এবং আমাদেরকে অ্যাট্রাকটিভ বানানোর চেষ্টা করে और हमें आकर्षित बनने के लिए सिखाती है। আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি উত্তরটা আপনি নিজে দিন और मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ उत्तर आप खुद को दीजिएगा। তিমোথি কি করেছিল যে ওর লাইফ আকর্ষিত হয়ে গেছিল तिमोथियस क्या किए थे कि उनका जीवन आकर्षित हो गया था। ওয়ার্ল্ডলি এমন কি বিষয় করেছিল যেখানে পল আকর্ষিত হয়ে বলছে চল তুই আমার সাথে কাজ করবি और दुनिया के रूप से क्या वो ऐसा काम किए थे जहाँ पे पौलुस तिमोथियस को बोल रहे चलो तुम मेरे साथ काम करोगे। আমরা সবাই চাই যেন আমরা লোকেরা আমাদের প্রতি আকর্ষিত হোক और हम लोग सब चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हो আমরা সবাই চাই ফেম और हम लोग सब कोई चाहते हैं फेम আমরা पाना। সবাই চাই যেন আমরা উচ্চ পদে উঠতে পারি हम लोग सब कोई चाहते हैं ताकि हम लोग ऊंचे पद में जा पाए এটা খারাপ বিষয় নয় और ये खराब विषय नहीं है কিন্তু আমরা ওই জন্য বেছে নেওয়া হয়নি আমাদেরকে परंतु हमें इस विषय के लिए नहीं चुन लिया गया। তাহলে কি করতে হবে तब क्या करना होगा? তিমোথি যেটা করেছে ওটাই করব तिमोथियस जो किए थे वही करेंगे ওর মা ওকে শিক্ষা দিয়েছে ঈশ্বরের বাক্যে তো নিজেকে শিক্ষিত করেছে और उनकी माता उनको परमेश्वर के विषय में शिक्षित कर रहे हैं और वो उसको ग्रहण किए थे। ঈশ্বরের বাক্যকেও পালন করেছে परमेश्वर के वचन को वो पालन किए थे। এন্ড তারপরে পল তার লাইফে এসেছে এবং তারপরে পল তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে और उसके बाद पौलुस उनके जीवन में आया और पौलुस उनको अलग अलग जगह में लेके जा रहे हैं। যে নিজেকে উচ্চ করে তাকে নত করা যায় বা যে নিজেকে নত করে তাকে ঈশ্বর বলছে উচ্চ করা যায় जो खुद को ऊंचा करने का कोशिश करता है उसे नीचा किया जाता है और जो नम्र होता है परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। আমরা উচ্চ হতে চাই हम लोग ऊंचा जगह में जाना चाहते বাট हैं তার আগে আমাদেরকে নিচু হতে হবে पर उससे पहले हमें नम्र होना होगा। দ্বিতীয় তিমোথি 2:2
दूसरा तिमोथियस 2:2। সমস্ত জায়গায় আমাদেরকে বিশ্বস্ত হতে হবে। सारे जगह में हमें विश्वास योग्य होना होगा। আমেন, आमेन। হালেলুয়া। हालेलुया। বুঝতে পারছি। समझ पा रहे हैं? So, ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে দর্শন দিয়েছেন 2 তিমোথেও 2:2, और परमेश्वर हमारे मंडली को दर्शन दिए दूसरा तिमोथियस 2:2। যেখানে আমাদেরকে রিয়েলি বিশ্বস্ত হতে হবে এই দর্শনের সঙ্গে। और जहाँ पे हमें सच में विश्वस्त होना होगा ये दर्शन को लेकर। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। গিটার বেজে গেছে, गिटार बज गया, তো আমাদের সময় শেষ। सो हमारा समय खत्म। বাট কয়েকটা বিষয় বলতে চাই। पर कुछ विषय को मैं बोलना चाहता हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যেতে নিজেকে রোপিত করি, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में खुद को गाड़ेंगे তো আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর ফল হবে, আর যেটা লোকেরা খেয়ে অনেক তৃপ্তি হবে। तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सुंदर सुंदर फल उत्पन्न होंगे और जिसको लोग खा के तृप्त होंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর চান যেন আমাদের লাইফস্টাইল অনেক সুন্দর হতে পারে, যে সুন্দরতা অন্যকে আকর্ষণ করতে পারে। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन शैली बहुत सुंदर हो पाए और जो सुंदरता लोगों को आकर्षित कर पाए। এরকম কেউ চিন্তা করবেন না কি আমি বাক্যের দ্বারা আপনাকে ঠোকা মারছি, না, ওটা আমি করছি না। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मार रहा हूँ, ऐसा चिंता मत कीजिएगा। ঈশ্বর বাক্য আমাদেরকে কি বলে, ঠোকা মারে না, परमेश्वर का वचन कभी भी हमें मारता नहीं है, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে দেখায় কিছু যেটা আমাদেরকে ঠোকা মারে, আর তখন ও ঠোকা মারা হচ্ছে। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ হ্যাঁ, ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে দেখানো হয় যেন আমরা সংশোধন করতে পারি, ঠোকা মারে না। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है ताकि हम लोग अपने जीवन में सुधार ला पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। সো 2 তিমোথী 2:2 ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে দিয়েছেন। सो दूसरा तिमोथियस 2:2 परमेश्वर हमारे मंडली में दिए हैं। এটা আমাদের ডিএনএ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, ये हमारा डीएनए होने का प्रयोजन है, কিন্তু আমরা এটাকে যেন ডিএনএ বানাই। परंतु हम लोग इसको ताकि अपना डीएनए बना पाए। আমেন, आमेन। আমেন। आमेन। সো পৌল যিনি তিমোথী যিনি একজন বাচ্চা ছিল, যার মা কি করেছিল, ঈশ্বর বাক্যেতে গঠন করেছিল। আসুন আমরা নিজেদের পরিবারকে ঈশ্বরের বাক্যেতে গঠন করি। और तिमोथियस की जो माता थी वो अपने बच्चे तिमोथियस को परमेश्वर के वचन में तैयार की थी। आइए मंडली हम लोग भी परमेश्वर के वचन में अपने परिवार को तैयार कर पाए। তিমোথী ঈশ্বরের বাক্যেতে নিজেকে গঠন করেছিল বলে অন্যরা ওর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। और तिमोथियस परमेश्वर के वचन में खुद को तैयार किए थे, इसलिए लोग उनके विषय में गवाही दे रहे थे। এন্ড পল আকর্ষিত হয়ে পৌল বলছে চলো তুমি আমার টিমে কাজ করবে। और पौलुस जो थे वो आकर्षित हो गए, पौलुस बोल रहे चलो तुम मेरे टीम में काम करो। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের ক্যারেক্টারকে ডেভেলপ করে, যেটা ঈশ্বর বাক্য আমাদেরকে দেখাচ্ছে। परमेश्वर का वचन हमारे चरित्र को गठन करता है, जो परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है। আমরা নিজেদেরকে ফেথফুল তৈরি করি, हम लोग खुद को विश्वस्त तैयार कर पाए, অন্যকে শেখান, दूसरों को शिक्षा दे पाए, অন্যকে সাহায্য করি, दूसरों को सहायता कर पाए, অন্যকে তুলি, दूसरों को उठा पाए, অন্যকে সাপোর্ট করি, दूसरे को सपोर्ट कर पाए, অন্যকে খাওয়াই, दूसरे को खिलाए, নিজেও খাবেন, खुद भी खाइएगा, অন্যকে খাওয়াই, दूसरे को भी खिलाइए, অন্যকে তৈরি করি। दूसरे को तैयार करें। আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে অন্যদের জন্য। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो है दूसरों के लिए। যিশু তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন অন্যের জন্য, আমাদের জন্য। और यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे दूसरों के लिए, हमारे लिए। আমাদেরও একই ডিএনএ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা অন্যদের জন্য যেন জীবনযাপন করতে পারি। और हमारा भी एक ही डीएनए होने का प्रयोजन है कि हम लोग भी दूसरे के लिए अपने जीवन को बिता पाए। আমেন, হালেলুয়া। हालेलुया। যিশু চান আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে
যেভাবে যিশু পূর্ণ করেছেন আমরা যেন তার বাক্যকে পূর্ণ করতে পারি। यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को जैसे यीशु मसीह पूरा किए थे वैसे हम भी पूरा कर पाएं। আমেন। आमेन। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই এবং কয়েক মিনিট আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী প্রার্থনা করি। आइए हम लोग खड़े होंगे और कुछ देर परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। যে যত বেশি আজকের বাক্যের দ্বারা পেয়েছে সে তত জোরে এবং বেশি প্রার্থনা করবে। जिनको जितना आज के वचन के द्वारा मिला है वो उतने जोर से प्रार्थना करेंगे आज। হালেলুয়া। हालेलुया। কতজন আজকে আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী প্রার্থনা করতে চাই? कितने लोग आज परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं? কতজন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী প্রার্থনা করতে চাই? कितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहते কতজন हैं? আমরা মুখ খুলে প্রার্থনা করতে চাই? कितने लोग अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करना चाहते কতজন हैं? আমরা বাক্য অনুযায়ী প্রার্থনা করতে कितने চাই? लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना কতজন चाहते আমরা हैं? আত্মিক ছেলে হতে চাই? कितने लोग हम लोग आत्मिक बच्चे होना কতজন चाहते আমরা हैं? আত্মিক বাবা হতে চাই? कितने लोग हम लोग आत्मिक पिता होना चाहते हैं? কতজন আমরা আত্মিক বাবা মা আত্মিক ছেলে মেয়ে হিসাবে সুন্দর ঈশ্বরের বাক্যকে পূর্ণ করতে চাই? कितने लोग हम लोग आत्मिक माता पिता और आत्मिक बच्चों के हिसाब से परमेश्वर के वचन को पूरा करना তারা चाहते हैं? প্রার্থনা করবে এই वो মুহূর্তে। लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। আসুন মণ্ডলী একসাথে প্রার্থনা করি। आइए मंडली एक साथ प्रार्थना करेंगे। হালেলুয়া। Yes, Lord. তোমার বাক্যকে দিয়েছি প্রভু, তুমি যা দিয়েছো তাই আমি দিয়েছি। আমার জীবনেও এই বিষয়গুলো প্রয়োজন রয়েছে আরো বেশি, আরো বেশি। এ রে বাবা বাবা রে বাসে রে 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 দেশে রে 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 দো লা 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 বাসে রে লা লা। Yes, Lord. Boshi anda sherere baba ba. Chira ba sherere re 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 re. Anda sherere re re re. Lord la 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 ba sherere re 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 re. Li re 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 re. Sherere re 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 re. Hallelujah, la la bashendere re. Hallelujah, la la bashendere re 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 re. La bashendere re 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 re. Jesus Lord. Dishi anda shere re 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 re. প্রভু তিমোথি বানাও। যিশু তুমি আমাদেরকে তিমোথি বানাও। যিশু যিশু ইয়ান্দা শেরে রে 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 আনালা বাসেন্দে রে রে রে। তিমোথি বানাও, 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 তিমোথি বানাও। লে আন্দা শেরে বাবা বাবা বারা বাসেন্দে রে 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 আনালা বাসেন্দে রে 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 রে। Lord la basende re 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 aনালা বাসেন্দে রে 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 রে। প্রভু পৌল বানাও, পল বানাও, পল বানাও, পল। ইয়েস, আমাদেরকে আত্মে প্রভু রিবি আরালা বাসলেস করে বসে দে রে রে রে। প্রভু আমাদের আত্মিক ছেলে মেয়েদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ যেন হতে পারে। Lord and the re 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 re. Lord la basende re ri আরালা লা 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 লা। যারা আত্মিক বাবা মা রয়েছেন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আত্মিক ছেলে মেয়েদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ আর সুন্দর হতে পারে। তারা যেন আপনার কথা শুনতে পারে, তারা যেন বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। দিল্লে বিয়ারালা বাসেন্দে রে 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 রে। Lord la basende re 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 baba baba bara basende re 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 re. Woshi anda shere re 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 re. Lord la basende re shere ara la 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 la. Li
Anda shere ba 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 shende re 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 re. Spere di ala la ba shende re re re. ঈশ্বর তুমি আমাদেরকে অভিষিক্ত করো, অভিষিক্ত করো, যেন আমরা তিমোথি হতে পারি। তুমি আমাদেরকে অভিষিক্ত করো যেন আমরা পৌলও হতে পারি। আমাদের লাইফে যেন পৌলও থাকতে পারে, আমাদের লাইফে যেন প্রভু তিমোথিও থাকতে পারে। আমরা যেন প্রভু আমাদের ওপরে যেন পল থাকতে পারে, প্রত্যেকের ওপরে যেন পল থাকতে পারে, এবং প্রত্যেকের যেন আবার তিমোথিও থাকতে পারে। লর্ড আলাবাসেন্দে রে রে, লে স্পিরিট ইয়ারালাবাসেন্দে রে 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 রে। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Paul. Holy Spirit, thou, Holy Spirit, thou, Holy Spirit, thou, Timothy Spirit, thou. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. তোমার বাক্য দ্বিতীয় তিমোথী 2:2 অনুসারে আমরা যেন হতে পারি, আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি শিক্ষাকে তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে। আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি, সেই শিক্ষা যেন অন্যদের কাছে যেন নিয়ে যেতে পারি। যেভাবে পল তোমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তিমোথি বানিয়েছে, একইভাবে আমরা যেন করতে পারি। একইভাবে প্রভু, কারণ আমাদের জীবনে প্রভু, আমাদের জীবন দ্বারা তুমি মহিমান্বিত হও প্রভু, আমাদের জীবন দ্বারা তুমি মহিমান্বিত হও। থ্যাংক ইউ ঈশ্বর, ধন্যবাদ ঈশ্বর, তুমি আমাদেরকে এক সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ দিয়েছ। ধন্যবাদ যিশুর নামে, আমেন, আমেন। ধন্যবাদ। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।